Akanema chamana kamene ambangira fobi nanga amba ajate da donente chuya sila ayra ka kuma na ko ale ala kanema adama denti seka donka ba donc ola ambe ala fuka ala barkada ka suraka bela jelen funi ni kisi foli ni o salamun alaikum kata kenya bi juma do ya fe na ye kalota ka bla jate konona na ni o ye kile boli no fetola ye ambe singa beni le 13 novembre kalo samba fla ani sa samuga ambe ala tanu ambe ala barkada ay ankena man soro ya munu ma yan soro ambe ulu fana fo ani mali konona na kata pambele jelen fe mali seleke nani be anga shahidu be yoro ambu foni kisi foli ani jamana ko kan shahidu munu be ambu ulu fana foni kisi foli donc foli nu temene ambe kora foni la teme ambal make Boubacar Samake a muso jigina ayang son deux musulmana atoko dara Khadija anga présenté assemblée la bela jelen ka sefo o don deni awelela Khadija wala ambe je masatala mumbe sangolo kono ni abe fem bela jelen mara ani duguma kolo sanfɛ ala munye sebaya o betigi ambe Khadija kalfa ila ika hina Khadija la anaka zuriya be iku tanga ka bo shayatinu toroma Al-Quran surah 7 aya 7 surah Ali Imran ay den kalfa alama Khadija ay Khadija kalfa alama alaka Khadija tanga ale ane aka zuriya be aku tanga ka bo fen jumen toroma adama den jugu toroma ka ni o ye biwele ko iblis jigi tigede ala kanana Khadija na abona do aka sagoya la cogoya sila amba nyine ala fa ala fana akana sonfeu ayan fana ka don o tigede sagoya la cogoya sila ni o shetani de ala kan nisenu la antusukuna nisenu o de bato adama dembe nyuma ya bara o keko ni nisenu bora ila doro ni doy ni juguni abe fanga soro ale de betu ki yamaru ko jugu kelima Yusufa yo baro de bo ay ayra ka baro kono nana suratu Yusufa ay bedurni saba asebenembe ko ni do de be ale la ni abe ka ale yamaru jugumana o ni de be wele shetani abe adama den yere de la ko shetani to yoro jawu o ko beta shetani kerun ka bon maka shetani bo yoro do de be o fe ko o beto kata ko ka shetani bonko kasoro shetani boni yoro ni o ya lalaga ko parce que Ismaël tum kanga kantiga o yoro la
ni Ibrahima tun bɛna kantigɛ tuma min na Sitani y'i yɛrɛ kɛ cɛkɔrɔbanin ye ka sɔrɔ k'a fɔ Ismaël ye ko e b'a to cɛkɔrɔba fatɔ ni k'i kantigɛ wa k'u fila bɛɛ y'u ko filɛ k'a lajɛ ja Sitani de don o ko ko i tɛna an sɔrɔ yan donc ko Ibrahima ye bɛlɛ a ye bɛlɛ kɛ k'a bon walima Ismaël de y'a bon parce que o tɛ kuma kelen fɔ a la ko Ismaël y'a bon donc ko o kɛra laada ye ko fo n'an taara hiji la k'an ka to ka taa Sitani bɔ o kuma in tɛ tiɲɛ ye dɛ Ala ko Alikuranɛ sura 7 aya 27 ko Sitani tɛ ye fɛn ye ni ye Sitani ye c'est trop tard i ti Sitani ye o ni Sitani bɛ na ye mais i t'a ye don a ko Sitani tɛ ye fɛn ye mais ko olu bɛ aw ye mais aw tɛ u ye Seyatinu a n'a ka bɔnsɔnw olu ɲɛ bɛ aw la mais aw ɲɛ tɛ da u la donc k'a fɔ ko Sitani de filɛ nin Sitani filɛ bɛɛ ka Sitani ye ko o fɛn tɛ dɛ olu ye Sitani ye tuma jumɛn parce que Yusufa filɛ k'a fɔ ko ni dɔ de bɛ ale la o ni de welele Sitani parce que adamaden de bɛ kɛ Sitani ani jinɛ a ko wakazalika k'a bɛ nin cogoya la ja alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni k'a bɛ nin cogoya la nabi ɲuman kelen o kelen ye jugu sɔrɔ a contre la ko Mamadu k'o dɔn quoi mais o jugu ninnu tɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ dɛ ko o jugu ninnu ye Sitani de mais Sitani ka bɔ min adamadenw kunda ani jinɛ kunda quoi Allahu akbar donc adamadenw Sitani bɛ olu nɔfɛ jinɛw fana Sitani bɛ olu fana cɛ ma adamadenw Sitani fana bɛ u cɛ ma mais o Sitani bɛ min an na adamaden kelen o kelen Sitani bɛ ale fana na maintenant walasa a kana manifester il faut que nisenu ka don i la ale de bɛ dɔ in kɛlɛ tuma o tuma ni dɔ in y'i yamaru kojugu kɛ la dɔ in bɛ a kɛlɛ a b'a fɔ ko bɔ n ta la dɛ e ye malankolon de ye e t'a dɔn k'a fɔ i tigi ko nin ma ɲi donc a b'i ɲɛ kumu parce que dɔ in y'a kɔrɔfɔ a man d'a ye donc n'i bɛ to k'i yɛrɛ jalaki suratul kiyama aya 2 Kuran sura 75 ni bɛ fɛ k'i yamaru kojugu la dɔ in b'a jalaki quoi i b'a dɔn kana maga a ka fɛn na e yɛrɛ b'a dɔn e ni Ala cɛ nin ka ɲi i b'a dɔn cɔ nin man ɲi donc ni nisenu ma fanga sɔrɔ ni nisenu tɛ e la nisenu dun ye fɛn mun ye a ɲɛdɔnnen don an tɛ don a tafsiri la parce que a bɛ janya o mun filɛ nin ye o nisenu ni n'a ma se dɔ in na dɔrɔn i bɛ kojugu kɛ o la an bɛ Ala barika da an b'a to an bɛ Ala wele Khadija ye Sitani denjugu jigitigɛden kana na s'a la mais bamanankan de ye Sitani tɔgɔ dɔ de filɛ nin fana ye ko jigitigɛden jigitigɛden kana na s'a la cogoya si la an bɛ Subahana wa Taala deli mun bɛ sankolo kɔnɔna na a ka hinɛ an fana na jigitigɛden kana na s'a na an bɛ dugawu k'a ye a ka ɲɛnamaya Ala ka nɔgɔya ye a n'a ka zuriya ye a ka a sɔn duniya lahara kɛrɛnkɛrɛnnenya la a n'a ka zuriya a wolodon Khadija wolodon ka k'a ma kisi ye a fatodon ka k'a ma kisi ye an fana an fatodon ka k'a ma kisi ye an bɛ kunu don min na an ni ale a ka kɛ an ma kisi ye o la suratul Maryam aya 15 suratul Maryam aya 37 o tɛmɛnen kɔfɛ an ka Shahidi Umar an ka kalanfa de don Umar Jara a dɔnnen don kosɛbɛ Umar Jara mɔgɔ caman b'a dɔn n'i y'a ye i b'a fɔ ko u bɛ minnu wele ko sunamɔgɔ parce que taamasiyɛn dɔw de bɛ yen ni a yerela a bɛ fɔ ko e ye wabiya de ye n'i y'a ye dɔrɔn i bɛ sin k'a fɔ ko wabiya de don parce que olu ko bonbonsi ka peɲe ko k'a janya quoi ko an kana yahudiw ladege k'a sɔrɔ o yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ yahudiya olu ka bonbonsi ka jan ni u ye maintenant tuma min o nana o dɔn ko bon ko pour que fɔnkɔɲɔgɔnya fitinin ka don a la ko u ka to k'a ko yahudiw ninnu k'u bɛ musasi de bila nungɔrɔsi donc ko silamɛw k'u t'a di quoi donc ko ka bonbonsi bila n'a ma ɲɛ ni aw nana sɔrɔ yahudiya karamɔgɔba ninnu bonbonsi bɛ olu la aw kan ka bonbonsi di dun parce que olu de ko k'u fɔnkɔɲɔgɔnya i b'a ye mɔgɔ ninnu ma kalan dun o tɛ foyi yɛrɛ de kalama a bagiya ni fadenya ni o bɛ fadenya ni kɛlɛ kɛ cogo min na o t'a dɔn
eko ko bomoshi ka bila ko ye alakira ka sunna ye eko ko anga yaudiya fon ko nyogonya kasro ayera yaudiya dun bomoshi be wulula fa be fofo ta rabe nunu fe Israel ni bi Israel do ibeta o karabe nu ye o ko bomoshi be foya ay kana siko kuma na de abe ni o kanga fongo nyogonya akanga bomoshi dide ka boydo donc kuma teme sira doron do ni ni Umar description de Umar Jara ko jama mbado non faut te bomboshi la bomboshi quand il consomme ni a dit ni a abla abekele o mu fola ni shita chen bomboshi ko kuma mafie ko ni se nu bara nyuma kika bara nyuma de ke ni ma bara nyuma ke ebe boke ki ama mo ko faut te bomboshi la a bomboshi tu ka jango a bomboshi tu ka suru ala mo ko faut te nina a mo do yere be bomboshi de tu ulula o be koroka o be koro fo o be fato bomboshi de ti bo ulula ah dobe andobe an kungule chamache shite ko chogodi ne enana baga ma ko ku shigi ko walma mun ko sa ima bomoshi ma jaja o kele mano amma ala edeti yere sagoyala aba foko o me pour ka ema ambu moshi jaja ema anke bomoshi dige eba an no mina o kama chogodi eta no mina o kama de ante jena ede yai ona nyogona de don kwa no a fora ko bara nyuma ala be bara nyuma fo ya ala ka anke bara nyuma ke bagaya ala ka nisenu do ana ona sura do binan shekin ni nisenu do na ana anga se ka ala ka bara o ke anye yere ma wa no dun kera do o be ke koy singate o kuma na togo ya shila ola ambe ala barkada o Umar Jara ay do nyina en fait ko ale ba muso mankene ko shaidu ka do ke musor ko bayi ale tara akoro ambi do ke Umar ye Umar bamuso ani ayra bamuso alaka hinana alaka yafa ama aka dimi mumbala ni alako anni masani yaduru wa anta arhamur rahimina ako hinaula hina tigide ale Allahu ye hinaula hina tigi ale de donc mugani kele aya bishegini aya saba Quran sura mugani kele aya bishegini aya saba no ye chen odun ye chen o ala ka aka hina buli musoroba inka aka hina la degumu mbala aka wuli ka boaka amman yujibu lil mutara idha da'ahu wa yakshifu suha Quran sura mugani wolumla aya bi woroni ko yala jonde be dimi wuli ka bo mugani finka jonde be se ka teme beka jonde be se ka teme beka mo mum be dimi wuli ko jonde be mum be ka teme ale alaka est-ce que abe ate hein ate ka fo ko dimi do de be ela jonde be se ka docteur ci se ka wuli sababu be teme docteur de fait note docteur ci se ka mo ko ka dimi wuli docteur be se ka mo ko ka dimi wuli chogol e no de do mo ko be sa docteur bolo wa o yere be kaba ko muye ala ni mai ala man no de ala ko kale man mai de ale ba fo kale hina masa ale hina masa mais anana se sampere yoroma sampere sura kono nana ayatani ako kale mai de kale ye masa gelende na ye chewo che ta tega mako abi bishide fi bi boke Allahu akbar nyangata kolo gelen tigi de do o nyangata ni tuma do la abitu ka an la jarabi noye ko ni obiyele ko banan ko donc na agana ambe andama kashi ako ka ba awuli tuguni kale ba foko ko ni to la jarabi fide kika ale dondron kiki hakili to ale la donc on a nyogona de be note na be feka ko ke dron ere de be a segra ko ni yoro na amba nga président koro fana amba fo antado ni shaidu tundu do me agon ba do abisheli otewa donc ola amba bisigani nyuma e afana tara ni wile ko amatumani touré pour que ka ala ka masaya don ala mede jam melekel mawtu tumbi ka kono cirki de la ilaha illallah na tumba do ateta cirki wu na tumba do ka foko meleke tun sigilembe cirki hôpital kono nana kama kono est-ce que aba foko ale ka évacuer ate son tugo esila aba fo mbe malla ente ta rosi hein
atumina sɔrɔ yan ayiwa aw kuma banna o la donc taa yɔrɔ tɛ yen o la an bɛ dugawu kɛ ale fana ye ala ka hinɛ a la ala ka yafa ma Umar ka musokɔrɔba dimi mun b'a kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'a dimi wuli ka segin a yɛrɛ ma o la ne o foli tɛmɛna o dugawukɛ tɛmɛna an bɛ ɲininkali labila an tun y'a fɔ k'an bɛ ɲininkaliw de kɛ o la ɲininkali nin walasa a ka labila fo an ka aya dɔ de jira mɔgɔw la pour que an bɛ ɲininkali nin labila ɲininkali nin labila kun jumɛn de don an dama ni ɲɔgɔn cɛ kalanbulon de don shahidiw dama ni ɲɔgɔn cɛ kalanbulon de don question dɔ bɛ na ni kalanfa yɛrɛ kalanfa mun bɛ laseli kɛ a yɛrɛ kamana bɛ gan question na ne ma deli ka nin question mɛn dɛ ja o y'a sɔrɔ kalanfa wɛrɛ bɛ jama kɔnɔna na ale ye o question traité ka tɛmɛ a b'a yɔrɔ dɔn kurani kɔnɔna na donc o la mɔgɔw fɛn mun bɛ aw kɔnɔna na a bɛ fɛ ka fɛn minnu dɔn a bange wagati de don ni a y'a bange kalan de don aw ma kalan de don kalanfaw fana ma parce que hakili jigi de don an bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ dɔw bɛ yen peut-être a hakili ma deli ka taa o question na a yɛrɛ sigilen bɛ yen o bɛ sin ka ale fana kalan ten donc question bila kun ye ninnu n'a ɲɔgɔnna de ye an ka to ka ɲɔgɔn lakalan ka taa ala ka masaya hinɛ kɔnɔna na a bɛ an lakalan ale de fana bɛ an lakalan a ko parce que n'an siranna ale ala ɲɛ k'ale bɛ an lakalan wattaqullaha wa yu'allimukumullahu Kuranɛ sura 2 aya 102 n'a 82 kuma ma ban sa o la an bɛ fɛn mun kɛ ka mɔgɔw jaabi an bɛ jaabi ta parce que a ko alakira ma n'u nana i ɲininka k'i ka sabali fo ne ala ka kiiri d'i ma o kibaruya kunkanko la a bɛ kuranɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ kuranɛ sura 10 aya 100 aya 9 wasbir hatta yahkumallahu a b'a ka nin aya lajɛ dɛ shahidu ala ko kuranɛ sura 10 suratu yunus aya 100 ani aya 9 aya laban a ko ala kira ma fɛn o fɛn mun nana i ma ko kiiri de don k'i kana kiiri tigɛ k'i kana fɔ a bɛ tan i ka sabali fo ne ala de ka kiiri nin d'i ma sabula ale de ye kiiritigɛlaw la kɔdan ye hɛrɛ kuma bɛ mun de nɔfɛ an bɛ to k'a ye silamɛya kɔnɔna na karamɔgɔkɛ bɛ sigi olu fana o bɛ question yɛrɛ de traité so kɔnɔ han question bɛ sɛbɛn de ka d'u ma u b'a traité ka na n'a ye mais question directe aw filɛ an filɛ an ka question posé an ka aw jaabi o tɛ se o la ɲininkali mun bɛ di u ma ni u bɛ taa n'a ye so fana u bɛ taa kiiri ɲini mɔgɔ wɛrɛ de fɛ o tɛ kiiri nin ɲini ala fɛ est-ce que a bɛ ka faamu a ko alkurani sura 4 aya 100 ani aya 5 e bɛ ɲama a bɛ no aya ni kala Quran sura 5 sura 4 suratu nisa'i aya 100 ani aya 4 kuma dɔ bɛ yen an mago b'o kɔnɔ kuma na inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi jigini kɛra e kan kitabu la ni cɛ jati kitabu jumɛn de jiginna ala kira kan wa nunazzilu min alquran ko bon korona jiginna ala kira kan ni cɛn jati mais jigikun jumɛn de b'a la litahkuma bayna nasi bima araka allah ka kiiri tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni a ye e bɛ kiiri tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni Kur'anu ye ni fɛn ye ala y'i kalan min na ala ye mun jira i la e b'o de kɛ ka kiiri tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o kalan. Nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité pour que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah t'a appris et ne te fais pas l'avocat des traîtres. Ah, mais au comment de verset 105. Surat 4 verset 105. Donc sisan kiiri ni k'a tɛ se ka k'a kana kiiri di mɔgɔ ma f'a ka kɛ ni jiginnen ye
k'a kana fɔ nin jaabi ye nin e ka nin ɲininkali nin de bɛ a jaabi fo a ka kɛ ni jigine ye o de kosɔn a k'a ma k'a ka sabali ni ɲininkali nana a ma a ka sabali fo Ala de ka kiiri di a ma. wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin. Kabako bɛ kow kɔnɔ han Ala bɛ ka mɔgɔw lakala a ko Muhamadu kana na kiiri di mɔgɔ ma k'a ka sabali ni kuma o kuma mun nana a ma u b'a fɛ k'a dɔn nin kɔɲɔ bɛ cogo di k'a ka sabali fo ale Ala ka kiiri di ni Ala dun ye kiiri di a bɛ sɔrɔ Bugari de kɔnɔ wa a bɛ sɔrɔ fikutigi de kɔnɔ wa u nana e ɲininka ko jaka a bɛ bɔ joli ni y'a ye ko ni jaka n'a sera joli de i bɛ kan ka jaka bɔ wala ni Alakira t'a dɔn k'a ka sabali k'a ka sabali quoi k'a ka sabali a ka wahayu ma kɔnɔ wahayu bɛ na ɲɛfɔ a ye o ye ɲininkali de ye n'o tɛ Ala yɛrɛ y'a sugandi walasa k'a ladɔnniya an kan ka mun kɛ mais o kɔnɔna na mɔgɔ dɔw tun bɛna pressé ka ɲininkali dɔw tengu Ala kira kan donc a ko kow n'a ɲɔgɔnna n'a nana i ma kana mɔgɔ si jaabi i ma kun fɔ Ala ka kiiri nati i ma ni Ala ye kiiri nati i ma i bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko bɔ nin kan ko la Ala ko ten donc o hukumu de kɔnɔna na ɲininkaliw bɛ labila ɲininkali ni a kɛra a jaabi bɛ bɔ Kur'anu kɔnɔ k'a di mɔgɔw ma sabula Ala ye mun de fɔ Kur'an sura 17 i bɛ a aya 89 ta walakad sarafna linnasi fi hadha alqur'ani min kulli masalin ko dangine ɲɛma tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw kana siga dangine a kan o de walakad sarafna linnasi fi hadha alqur'ani ale ye yɛlɛma kɛ a y'a yɛlɛma min kulli masalin k'a yɛlɛma a kɔ kan k'a yɛlɛma a ɲɛ kan k'a yɛlɛma a kɔ a kɛrɛ kan ko a ye mun de yɛlɛma ko misali sugu bɛɛ misali sugu bɛɛ n y'a bila k'a yɛlɛma kɔrɔna kɔnɔ n ye kɔrɔna sugu bɛɛ lajɛlen kɔrɔna in kɔnɔna na ne ye misali sugu bɛɛ lajɛlen bila a kɔnɔ kana na miiri ko misali dɔ tɛ kɔrɔna kɔnɔ ko fɛn dɔ bɛ yen ko o misali tɛ kɔrɔna kɔnɔ i kana o miiri ko fɛn bɛɛ lajɛlen misali bɛ alikura ko nka fa aba aksaru nasi illa kufura tiɲɛ de nin ye o ma a ma fɛn b'a ɲɛ mɔgɔ caman na dɛ ni kafiriya tɛ misali ninnu ma foyi ɲɛ mɔgɔw ma ni kafiriya tɛ a bɛ se k'a fɔ cogo di ko kɔrɔna walawalalen don ko seli fɔra mais k'a bakuruba de fɔra ko seli fɔra mais k'a bakuruba de fɔra ko jaka fɔra mais ko a bɛ bɔ cogo min na k'o ma fɔ Ala dun ko k'ale ka kuma dafara alkur'anu sura 6 aya 100 aya 12 wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla ale ka kuma dafara ni tiɲɛ ye a dafara ni ladiriya ye ale ka kuma dafara Ala ye kiiri dafa fɛn bɛɛ fɔlen don a kɔnɔ misali sugu bɛɛ lajɛlen bilalen don alikɔrɔna kɔnɔna na ɲɛmɔgɔden ni nana fɔ ko non ko seli ma walawala kɔrɔna kɔnɔ wa ɲɛmɔgɔden de don Ala ko c'est un bâtard Kur'an sura 98 aya ka taa bila 15 Ala bɛ kuma ale fana bɛ kuma ni Ala kumana ale fana bɛ Ala ngalontigiya Ala ko fɛn bɛɛ lajɛlen misali n y'a bɛɛ bila kɔrɔna kɔnɔ misali den kelen tɛ ni Ala ye mun to yen k'a yɛlɛma a kɔ kan k'a yɛlɛma a ɲɛ kan k'a yɛlɛma a kɛrɛw kan misali sugu bɛɛ lajɛlen bɛ alikɔrɔanu kɔnɔna na fɛn bɛɛ misali bɛ kɔrɔna kɔnɔna na Ala de ko ten wa Ala ye tiɲɛ fɔla ye mais ale ko non ko seli fɔra ko mais a ma walawala donc n'a ma walawala ça veut dire k'a ma dafa Ala dun ko k'a dafara Allahu akbar ni tiɲɛ ani ladiriya a dafara ni tiɲɛ ye a dafara ni ladiriya ye la mubadila li kalimati wa yɛlɛma cogo tɛ ale ka kuma la a ka iti nin kalan ye. Et certes, nous avons déployé pour les gens, dans ce Coran, toutes sortes d'exemples. Mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Surat 17, verset 89. Kafiriya de ka di adamadenw na fanba ye. Kuran sura 10 aya 80 i b'a aya 18 ta i b'a aya 50 Kuran sura 18 aya 54 walakad sarafna fi hadha alqur'ani linnasi min kulli masalin a seginna o kuma kelen kan o kuma kelen de nana dɛ a ko
mɔgɔw ka dɛŋiniya kɔ mɔgɔw kana siga kɔ tiɲɛ yɛrɛ la walqad sarafna linnasi ale ye yɛlɛmali kɛ adamadenw ye kɔrɔna ni kɔnɔ a ma fɔ bugari kɔnɔ dɛ ko kɔrɔna kɔnɔ ale ala ye misali sugu bɛɛ lajɛlen fɛnsɛ kɔrɔna kɔnɔ ko nka wa kana al insanu aksara shay'in jadala e ɲɛ bɛ ale ala ka dan ni kɔnɔna na a ye nin mɛn dɛ e yɛrɛ ala ka danfɛn ka ca jinɛw bɛ yen adamadenw bɛ yen wɔkulɔw bɛ yen kɔnɔw bɛ yen an ta sidɔn bɛ yen komi nin danni bɛɛ lajɛlen ko adamaden ɲɔgɔn sɔsɔlikɛla tɛ yen sɔsɔli ka di danni mun na komi adamaden k'a tɛ yen ko n'o tɛ ko fɛn bɛɛ bɛ kɔrɔna kɔnɔ hali makakaw ma nin fɔ aw bɛ se ka nin fɔ cogo di ko kɔrɔna ma walawala n'u walawalalen don i ka seli fana jɔ ko naani yira n na donc ala bɛ ka fɛn mun f'a ye a y'a tulo gere a la a ko fɛn bɛɛ misali bɛ yen seliko kuma in bɛ ka fɔ i ye kɔrɔna de kɔnɔ a kɛcogo bɛ kɔrɔna kɔnɔ a misali bɛ yen a ɲini a bɛ yen mais ale ko non ko a tɛ yen donc sisan n'a ko k'a tɛ yen a bɛ ka jɔn de nkalontigɛ a bɛ e hakili k'a bɛ kɛ e de nkalontigiya a tɛ k'a fɔ ko e de ye nkalontigɛla ye a bɛ k'a fɔ ala yɛrɛ de ye nkalontigɛla ye o de kosɔn ala dimina a ko mɔgɔ ninnu ye ɲamɔgɔdenw ye ko dɔ wɛrɛ m'u kɛ ɲamadenw ye dɛ k'u bɛ ale ka ayaw de nkalontigiya sɔsɔlikɛlaw de don maa si tɛ nin fɔ fo hadisatigi bugari muslim kalanbagaw de bɛ nin kuma ninnu fɔ ko non ko seli ma walawala kɔrɔna kɔnɔ ala ko ne alaw ye fɛn bɛɛ lajɛlen walawala ka kɛ misali ye ka bila kɔrɔna kɔnɔ fɛn bɛɛ kulla shay'in fassalnahu tafsilan et assurément nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples. L'homme cependant est de tous les êtres le plus grand disputeur. Surat 18 verset 54. Et beta à surat 30 verset 58 wala kad ki ka dala ijosa ki ka dala segaka wala kad ki ka dengeniya wala kad ki ka tigaka do wɛrɛ bɛ tuguni wala kad k'i kana siga wala kad k'i kana yɔgɔyɔgɔ wala kad ni c'est une insistance ala bɛ ka i sinsin kumaden de kan kulonkɛ tɛ dɛ ala bɛ k'i sinsin yɛrɛ de kumaden in kan a bɛna kuma dɔ de tugu a la a ye mun de fɔ darabna linnasi fi hadha alqur'ani min kulli masalin ale ye fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ misali ye ka bila kɔrɔna kɔnɔ adamadenw ye ko fɛn bɛɛ misali b'a la fɛn bɛɛ lajɛlen misali bɛ alikɔrɔna kɔnɔ n y'a kɛ k'a di adamadenw ye denw ma kɔrɔna nin kɔnɔ est ce que fɔcogo wɛrɛ bɛ yen mun cɛ ka ɲi ka tɛmɛ nin kan a tɛ yen dɛ n bɛ segin a kan o la a ko adamadenw kana siga a la quoi u ka da la quoi an ka da la quoi anw ale ala ma foyi to yen ko mun misali tɛ kɔrɔna kɔnɔ ayi kana fɔ ko kɔrɔna ma walawala fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna na tɛmɛ n'a ye wala in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna allazina kafaru mais mɔgɔ si tɛ ala ka aya ninnu nkalontigiya ni aya nanu ma mɔgɔ si t'a nkalontigiya fo adamaden mɔgɔ kati gɛlɛnw kafiridenw ko kafiridenw de bɛ nin kuma ninnu nkalontigiya in antum ila mubtiluna tɛmɛ n'a ye 58. Et dans ce courant, nous avons certes cité pour les gens des exemples de toutes sortes. Et si tu leur rapportes un prodige, ceux qui ne croient pas diront, certes, vous n'êtes que des imposteurs. Soit 30 verset 58. O ka kuma bɛ kun cɛ ni mun ye ni i gulonna kɔrɔna kɔnɔ ni an bɛ ka kuma mun fɔ n'a nana gan o b'a fɔ ko k'a y'a an ka dɔ mɛn aw tɛ kɔrɔna dɔn ni mɔgɔ ye k'aw ye nkalontigɛlaw de Allahu akbar ko karamɔgɔbaw ma fɔ k'olu ka karamɔgɔ u bɛ sin ka karamɔgɔba dɔ tɔgɔ fɔ i ye u bɛ sin ka kafiriba dɔ tɔgɔ fɔ i ye parce que k'o ye karamɔgɔba ye k'o ye waliyu ye ko olu si ma nin fɔ parce que munna o ma deli ka nin fɔ a ye a ma deli k'a mɛn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la fɛn wɛrɛ tɛ yen kɔrɔna kɔfɛ adamaden mago bɛ fɛn o fɛn na a bɛ kɔrɔna de kɔnɔ a bɛɛ de bɛ a kɔnɔ ne de bɛ se k'a f'i ye tiɲɛ na ne tɛ nin jaabi dɔn mais kana fɔ k'a t'a kɔnɔ
abe Korna sura bisaba aya bidurni shegi anga ta korna sura bisaba ni kono to aya mugani wolonga wala kad kika dala darabna linasi kana teme wala kad kika dala wala kad kika dengenia wala kad kika na siga wala kad tigaka darabna linasi wala kad son parce que kuma bebe benni ma e nyebe ni kuma bade mais mogo te ni jate mena ako yaye ko mogo ka tigaka abi faka kuma do de tukwala darabna linasi fi hadha alquran min kulli masalin yelema sugu bela jelen de kera adama dew yo ko anye fem bela jelen yelema ka ke misali adama dew korna ni kono adama dew yo la'allahum yatazakkaruna ake ku ye o ka miri kadaka miri mogo ka miri mogo ka nyamgo de ya dabla mogo ka nyamgo de ya ni dabla o ka miri ale ala ka kumana ala te nin kuma nunu fo ka fɛn bɛɛ bɛ kɔrɔna kɔnɔ a bɛɛ misali bɛ e bɛ t'i jɔ k'i sigi i jugunan kan k'a fɔ ko non ko kɔrɔna ma walawala mais o de don dɔ wɛrɛ t'a la o ala de bɛ k'u nɛni an tɛ k'u nɛni koyi an ta ye ɲɛfɔli de dɔ wɛrɛ t'a la o jugunan ko kuma bɛ f'i ye kɔrɔna sura 8 aya 50 ate ye wa ate y'o fɔ wa an y'a sɔrɔ ye parce que an ma dɔ wɛrɛ yɛrɛ fɔ ala ko k'a b'u ju tigɛ k'ale b'u ju tigɛ a sɛbɛnnen bɛ kɔrɔna sura 8 aya 50 yadribuna wujuhahum wa adbarahum u b'u mɔgɔ minnu bɛ ala kɛlɛ parce que n'i ko ko nin kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye e jɔra ala kɛlɛli de kama ni ala kuma a fana bɛ kuma a bɛ position de ta ala contre la ala bɛ kuma mun fɔ a bɛ position de ta contre la a ko k'o tigilamɔgɔ ninnu k'ale bɛ mɛlɛkɛw de ci u ma Kuran sura 8 suratul Anfal aya 50 mɛlɛkɛ ninnu n'u nana u b'u gosi u ɲɛdaw la giw o tɛ d'aw ma dɛ k'u b'u juruw tigɛ an ma nin fɔ o donc o la o ka hakili sɔrɔ a ko misali sugu bɛɛ lajɛlen bilala kɔrɔna kɔnɔ adamadenw ye ko walasa mɔgɔw ka miiri kɔ donc ni ala ni nin kuma ninnu yadɔ a ye kumaden sigi kɔrɔna sura dama kɔnɔna na k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ i ka da la mais an bɛ fɛ ka ɲɔgɔn ɲininka yan o ka olu fana ɲininka wa donc ala de bɛ ka tiɲɛ fɔ wa ou bien cogo di an b'a fɔ tiɲɛ ala e de ye tiɲɛ fɔla ye fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ olu ko mɔgɔ minnu ko k'u limaniyara ni da ye k'a sɔrɔ o dusukun ma sɔn kɔrɔna sura 5 aya 41 olu ko ko non o kuma in tɛ tiɲɛ mais jɔn de bɛ se ka nin bɛɛ walawala Bukari kɔni bɛ se k'a walawala jɔn de bɛ se ka diinɛ ko bɛɛ walawala muslim tigi bɛ se k'a kɛ jɔn de bɛ se ka bɛɛ lakali k'a ɲɛ lagadari tigi bɛ se k'a kɛ mais ala yɛrɛ ale ma se k'a kɛ parce que a tɛ se kuma na ala ko wo man asdaku minallahi kilan jɔn de bɛ se kuma na ni ale ye Kuran sura 4 aya 100 aya 22 suratul nisa'i aya 100 aya 22 ko jɔn de bɛ se kuma na ni ale ye jɔn ala yɛrɛ bɛ a ye ɲininkali bila ye ko jɔn de bɛ se kuma na ni ale ye danfɛn tɛ yen a ko bɔ o baro dɛ a ko tuguni ko man wa man quoi jɔn wa man asdaku minallahi hadisa in ko tɛ wa nisa ye kelen kɔnɔ a ye 80 ko jɔn de bɛ se hadisa la ni ale ala ye k'e bɛ jɔn de dɔn mun bɛ se hadisa la ni ale ala ye ni ala kɔni ye seli fɔ kɔrɔna kɔnɔ a ma se ka seli walawala kɔrɔna kɔnɔ ala dɛsɛra dɛ e bɛ fɛ k'o de fɔ ala ye jaka ko kuma fɔ bakuruba la mais k'a ma walawala donc ça veut dire k'a dɛsɛra dɛ e b'a a bɛ fɛ k'o de fɔ ala dun ko ayi ko o tɛ ko ale ɲɔgɔn tɛ yen ala ko olu ko ayi ko tiɲɛ tɛ ala ye nkalontigɛla de abu da atanda i y'o kala wa. Nous avons dans ce Coran cité pour les gens des exemples de toutes sortes, afin qu'ils se souviennent.
Surat 39, verset 27. Et bien, le Coran sur la ta bakarato aya mugani wo. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan. Ay ni me. Ko ale ala te moloya ate same. Misali sira nunu ka fendo ke misali hal ina fo susu muso nyogona ale be se ko ke misali wala sa aka fe fendo famu. Misali be se ka boli alama susu muso nyogona kanko. Walma femunte femun to ye ko femun ka bo oye wala sa muna mogo ka se ka fendo famu comme o mun flen ye o misali nunu temana ye fa amal lazina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim mogo munu limane lendo alala olu doronde bado ni ye tie mine tie mun boro utigi ala fe wa ala kala nyini fana ye ni Allah munu limane ra olu bo donc konga wa amal lazina kafaru fayaquluna mogo munu kafirera alama olu bu kanto maza arada Allah bihaza masala ne nyini nga zeli ko la ebe soso ko kumana ne ke mango seli fajiri seli jo fly ebe misali ta ko meleke kama ko meleke kama ko oni nimbe nyowa shira la yoro ye ako chendo ka be ubi nyini ngali ke bo nim misali ebe ka misali mun dine ta ante fush fam alla nyini e jume Allahu akbar yudillu bihi kathiran ale ala be misali nunu de ke ka macha man lafili man lafli wa yahdi bihi kathiran abe misali fana de ke ka mogo chaman fana kanda an kandara ni misali sira ye mais o misali kelen kera balawe mogo chaman ye parce que muna on na fo corona yera ma wala o sina ka corona yera toy ni du corona to ibonena donc c'est ça olu tara o ka dina ko nyenyini muslim de fe ale de bisi o tara o ka dina ko nyenyini o ka mogo baw de fe fi ko tigu de bese mais ala ko ni tese o tigara ala la parce que ko seli fana bi se ka nyenyini ni joko ye olu to donc ka so seli fana bi nyenyini ni hal munte joko ye abe mais olu to donc parce que o tigara corona na o sona corona ye o ko sona ni daye mais o tigara corona na o dusukuna o bana ka fa ko fembe ba corona abana kunu do yene wele akara shaidu do nyana ya nya dama fo kan nuso nja fo mba fa ye karabake ta sigi ka corona kala ite fo don corona ne wele kunte do were de ko seli wele te misiri kono seli ke chogote corona kono jaka ke chogote corona kono Allah akbar ko ango ko ambe ka fo ka bebe corona kono ko bon ko ne ko yoro irala ko seli bi wala le no yoro mena ngo basi fusi tala ebina o soro dum hal ategele mais ye kuma do de fo ebe o kuma judi nema o ye jume ye e ko ama wala sura jume aya jume de ya fi ko seli ma wala ebe o sura ni aya nema wala sisa ambe temeni ko toy karab bari akara na kuma nu chaade nu yo awela ama ayoro ma mangane na josa ko ko no kale munyini fe ko nga wala de na be ne ki mango ede ko kate parce que ala ko fembe be sisa ede ka ere jolendo ala kelele kama mais problème to ye maintenant sisa comme e ko kay madrasa karamo ko kale madrasa karamo ko ngo problème fo c'est ala sura do dinema aya do dinema mun ko korna ma wala sisa ola ibi se ka korna blaka ta yoro mena amito nyenyini atare bala yoro mena ko ati Allah wa ati rasul ne ko ngo ngo karamo ke ngo antika wala fo kanfo ni anyanga minendo antika moshi kanfo parce anchite moshi kame antika moshi kame fo antika bele kanfo ni benyanga minendo ebe kamu me ni ne wele ni ebe ka kuma ni ne o kan o flade do ebe ka arabo kan defo ani bomana kan ne ki mango sura ni aya do dinema mun ko korna ma wala ati Allah wa ati rasul fen jibel ko ka ala bonya ko ka kira bonya ko ne be kira bonya lin do ndon ngo kira bonya li ngo ani korna ma wala o ti nyoy inshallah ngima aya kelen nema chenana ka funteni ne donala ko so be nyire ni sagola ka kabla koroya faye nga ka sege akata bana akata kalanker ate korna don wa
aka farati ala la quoi ala may korna sura tani saba duru aya tan fula inna batisha rabbika la shadidun obe korna rojme korna sura bisheki ani duru aya tan fula suratul korna sura bisheki ani duru aya tan ani fula ani sampere maka tan tege maka koro anu sura aya tan saba na ya belekili mine aba perende ama deli ko mɛ ala ko ale bɛ mɔgɔw minɛ yɔrɔ la mɔgɔw tɛ tila yɔrɔ a b'o yɔrɔ dɔn wa a y'aw farisa muso ninnu de la aw ni muso ninnu bɛ kɛlɛ muso ninnu b'i minɛ yɔrɔ de la i tɛ tila yɔrɔ min ala ka hakili ɲuman d'an ma mɔgɔ ninnu ala ka hinɛ an na ni ala hinɛna an na ala ka hinɛ olu fana na ala ka mɔgɔ ninnu bɔ dibiw la u ka na yelen na an ka se ka yelen nin minɛ an bɛ ala yɛrɛ de deli mɛ o dɔw jaabi man di parce que a y'i kali ala yɛrɛ y'i kali a ko ale bɛ jahanama fɔ bun adamadenw ani jinɛw na Qur'an sura 32 aya 17 a sɛbɛnnen bɛ yen ko jahanama bɛ fa adamadenw na amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'ina k'a da u ka murtili in kama u ja gɛlɛra ale la toro ma adamaden ko a ma jugu wɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ la fo a daba ma ko mun de y'i bila i daba ma ma garaka birabbikal karim ala yɛrɛ bɛ ka ɲininkali kɛ ko yala mun de y'i bila ne la adamaden ma jugu fosi sɔrɔ fo ala a matigi bi kuma yɔrɔ yɔrɔ a bɛ na ni kuma wɛrɛ ye ko ala ka kuma dɔgɔya ka ala ka kuma lamisɛnya suratu saba Qur'an sura 34 aya 38 a sɛbɛnnen bɛ yen k'u bɛ nin baara ninnu de kɛla ala ka hinɛ an na ala ka hinɛ olu la an bɛ ala barika da ala hinɛ an na ka an bila Qur'anu yelen sira kan an t'o kuma sugu ninnu fɔbaga ye o la an bɛ dugawu kɛ olu fana ye karamɔgɔ baba ninnu dugawu jaabi man di olu kan nka dugawu kɛ kun ye mɔgɔ minnu b'u nɔfɛ a kelen kelen ni anw dɔw kununa cogo min na olu ka se ka kunu ka bɔ karamɔgɔ kafiri ninnu bolo n'o tɛ olu ye ala dɔn ka ban ala la o de kosɔn a ko ale ala ka dimi bɛ u kan ghayril maghdubi alayhim wala dɔɔli ninnu an mago bɛ olu la mɔgɔ minnu fililen don tugulen bɛ olu kɔ ala ka olu lasegin n'o tɛ ala ka dimi bolila mɔgɔ minnu kan olu sigi man di dɛ o de kosɔn mali kɔnɔna na karamɔgɔba ninnu bɛɛ tulo b'an na karamɔgɔ tɛ mali la mun tɛ an ka laseli sɔrɔ karamɔgɔ tɛ mali la mun tɛ an ka laseli sɔrɔ o b'a kalama mun bɛ ka fɔ tiɲɛ de don ni tiɲɛ tɛ radio so b'u bolo ka tɛmɛ an kan ni tiɲɛ tɛ télé b'u bolo télé t'an bolo radio so yɛrɛ t'an bolo dɔ de ɲana ma ka radio kelen d'a ma an bɛ émission k'a kan ni o bɛ wele ko Banjugu Sangare radio Sewa Sayidu bɛ radio kelen sara radio Kayira n'u yɛrɛ kunna wari ye walasa laseli ka tɛmɛ yadɔn se bɛ u ye ka tɛmɛ an kan mais se bɛ ala ye ka tɛmɛ olu kan o de kosɔn a ko kafiriw ni silamɛw kafiriw ka kuma ani ala ka kuma n'u gosira ɲɔgɔn na dɔrɔn k'ale ala ka kuma de bɛ yɛlɛ kafiriw sanfɛ Qur'an sura 9 aya 40 mali bɛɛ mali kun n'a kun ni an kumana karamɔgɔ tɛ kuma n'a kɛra i ma waso tɛ dɛ ni Sayidu kumana mali kɔnɔ karamɔgɔ tɛ kuma i b'i daje télé b'u bolo radio b'u bolo d'accord o ko seli tɛ gundo k'a bɛ Qur'an sura 17 aya 100 ani aya 10 aw de la ka mɛn o radio so la o ye babu sigi a kan k'a fɔ ko non ko seli bɛ gundo ala yɛrɛ ka kuma na a bɛ nin sura kɔnɔ a bɛ nin aya kɔnɔ a y'o mɛn wa kuma caman tɛ nin na o an bɛ dalumu bɔ k'a ton karamɔgɔ tɛ mali la k'a ye fo ka taa bila gurumararus o karamɔgɔ tɛ yen mun bɛ se ka kuma ninnu wuli parce que olu bɛ an bɛ kuma ni sura ni aya ala ka kuma dun bɛ sanga sɔrɔ ala ka kuma dun bɛ yɛlɛ ka tɛmɛ kafiri ni ta kan unu ka kuma caman unu ka lagosi bɛɛ aw de la ka mɛn o y'an ka babu dɔ ta k'a bara ci k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ nin de ye tiɲɛ a bɛ kɔrɔna in kɔnɔna na yan aw de la ka mɛn an bɛ su babu kɛ yan an ye jaka babu kɛ an ye seli babu kɛ hiji babu an y'a kɛ furu babu an y'a kɛ o n'a ɲɔgɔnna kabila ni bada an ye nin bɛɛ bara ci yan kaburu ɲininkali k'a bɛɛ lawuli ni a ye a delila k'a mɛn o taara babu sigi télé la u ka télé la walima u ka radio so la
ko tiɲɛ mana kan fɔlaw dɔw bɛ yen sisan jamana in kɔnɔ o bɛ ka nin fɔ tiɲɛ tɛ a y'a lamɛn dɛ u ka ngalo o ye nin fɔ yan tiɲɛ tɛ a tiɲɛ ye mun ye a bɛ nin sura in kɔnɔ a bɛ nin aya kɔnɔ o delila ka di mɔgɔ ma a kuma caman b'o la wa bon ko sisan mɔgɔ mun b'a la k'a ka dalu bɔ alikuranɛ kɔnɔ ani mɔgɔ mun b'a la k'a ka dalu bɔ fan wɛrɛ kɔnɔ est ce que ko olu yɛrɛ kan ka sanga ɲɔgɔnya wa kuranɛ sura 11 kuranɛ sura 11 suratul hud kuranɛ sura 11 aya 17 a ko mɔgɔ mun b'a la ko yala mɔgɔ mun b'a la k'a ka dalilu ta kitabu kɔnɔ kitabu mun kalanna seere dɔ fɛ seere mun welela jibrila a b'a ka dalilu bɔ yen a b'a ka dalilu fana bɔ musa ka tawrata fana kɔnɔ ko yala o tigila mɔgɔ ani mɔgɔ mun b'a la k'a ka dalilu ta fan wɛrɛ fɛ ko o fila yɛrɛ kan ka suma ɲɔgɔnya wa ne k'i ma ko ala ko ten a bɛ nin sura in kɔnɔ a bɛ nin aya in kɔnɔ e ko non ko a lakalila walima k'a yira jɔn de y'a ye e m'a ye i fa m'a ye i fa m'a ye i ba m'a ye i ba o ba m'a ye e dun ko a yera ko ala kira tun bɛ seli gundo a tun bɛ seli fana gundo a yera jɔn de y'a ye e m'a ye mais a bɛ ka mun lakali ne ta a y'a kalan kitabu dɔ de kɔnɔ k'a yera a sɛbɛnna ka bila kitabu dɔ de kɔnɔ bon kuranɛ fana ko i ma ko seli wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaki bayna zalika sabila ni bɛ seli a kalankan kana pɛrɛn n'a ye kojugu kana gundo i ka bɛrɛbɛn ni hakɛ ye caman cɛ kuranɛ sura 17 aya 100 ni aya 10 o fana yera kuranɛ kɔnɔna na bon sisan nin dalu fila jumɛn de ka kɛnɛ donc e ye mun kala ye o ye tiɲɛ ye mais kuranɛ bɛ ka min f'i ye o tɛ tiɲɛ ye ouais a ma da la ouais balaw de don ala k'an kisi o ma o la nin de ka hakili jigi kɛ k'a yira sahidu bɛɛ lajɛlen ni tuma dɔ la il faut que an ka nin kɛ ka nin aya ninnu ta a bɛ nin aya ninnu dusi quoi aya ninnu bɛɛ ka nin aya ninnu a ma gɛlɛn dɛ ka sin ka baro kɛ kuranɛ kɔnɔ ni limaniyara n'a ye dɔrɔn ala bɛ a dɔnni dayɛlɛ i ye fɛn bɛɛ lajɛlen misali bɛ kuranɛ kɔnɔ i bɛ sin k'a fɔ k'a bɛ kuranɛ sura 17 aya 87 89 a bɛ alikuranɛ sura 18 suratul kaf aya 54 a bɛ alikuranɛ sura 30 suratul rum aya 58 a bɛ kuranɛ sura 39 suratul zumar aya 27 a bɛ alikuranɛ sura 2 aya 20 o n'a ɲɔgɔnna a bɛ nin de dusi a kana taa k'a fɔ k'e bɛ taa dalu wɛrɛ ni ɲɛmɔgɔden ninnu nana fɔ k'e ka seli jɔ yira o la kan'a fɔ non o tuma e bɛ fɛ k'a fɔ ko seli jɔ ko tɛ kɔnɔna kɔnɔ i b'a tigi ɲininka a b'a fɔ ko awɔ e de ko ten donc n bɛna kuma dɔ d'i ma donc ala ka kuma nin ye nkalon ye wa e bɛ nin exemple d'a ma ala ko fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ n'a ko k'a t'a kɔnɔ i b'a fɔ ko mais e ma ala bonya i bɛ ne bonya e kafiriden e ma maloya ala ma e ko ala ye nkalontigɛla ye e bɛ ne bonya ne bɛ mun de yir'i la bilen ko e bɛ sɔn e yɛrɛ banna ala ta la ala ko fɛn bɛɛ bɛ a ka kɔnɔna kɔnɔ e banna o ma e b'a fɛ ne ka seli fana yir'i la cogo di a b'i bolo wa n t'a d'i ma a dalu b'i bolo a dalu bɛ yen mais e t'a sɔrɔ parce que e ma ala bonya kuma tɛ ne ma donc lakum diini taa n'i ka diinɛ ye ne bɛ n ta kan e ta ye setani ta ye ne ta ye ala ta ye i b'a fɛ ne ka mun d'i ma n t'a d'i ma parce que e t'a valeur dɔn e bɛ sanu yira a dɔnbaga ma a ko e ye fali de ye ko ne tun ye kuranɛ ni dalu d'i ma e tɛ kɛ fosi ye fali kɔ fali ka fisa n'a ye aya 5 fali ka fisa n'a ye o la yanni an ka ɲininkali labila an ka shahidukulu wadu dɔ bɔra kɛɲɛba ka na shahidukulu wadu ni a ka ko ye misali belebeleba dɔ ye Cerno Mamudu Ba e bɛ wuli walasa mɔgɔw ka se k'i ye Cerno tɛ yan Cerno Mamudu a ye nin cɛkɔrɔba in lajɛ dɛ Cerno Mamudu Ba nin ye Nikodɛmu ye ne ye mɔgɔ durusi karamɔgɔ kalanfa mun bɛ mɔgɔ durusi kɔnɔna na nin y'a dɔn a yɛrɛ mɔgɔ minnu durusi kɔnɔna na a bɛ se ka seereya di Usazi Cerno Ba bisimila ka bɔ Kɛɲɛba ka na an fɛ yan an bɛna fitini fɔ i ka ko la nka seereya dɔ bɛ a ka ɲi e yɛrɛ ma a tun bɛ
a bɛ sira d'a ma ni a nana ala ka sira sɔrɔ cogo min na a ye durusili kɛ a ye adamadenw de kalan alikɔrɔna na ala jaati kama donc o la ustaz bisimila. Assalamu alaikum warahmatullah. Nana bo Seydou ye Bamako kaw ka joro ye ka ouye. Te bamanankan ka gele ma doni le wula ko kula de. Bamanankan ka gele ma doni ngoni. Ako ale bɔra Keɲeba a nana an fɛ yan ka shahidu ye ka shahidu bɔrɔ ka shahidu ka yɔrɔ dɔn ale bɛ bɔ Keɲeba mais a tɛ se bamanankan na kosɛbɛ olu bɛ wula kɔnɔ olu bɛ wula kɔnɔ bisimila. Nana kai kamho la kalan santan ani duru kai lafiya bugu. Kai lafiya bugu a ye san 15 de kɛ a bɛ mɔgɔ lakalan alikɔranu na a bɛ mɔgɔ durusi kurani na. Bɔra yen ka yɛlɛma Keɲeba. A bɔra Kayi ka yɛlɛma Keɲeba Depuis 2010. Depuis 2010 a bɛ yen. A bɛ ka kamho la kalan kuranɛ la. A bɛ ka mɔgɔw la durusi kurani na. Mais nin tafsiru ne m'a sɔrɔ. Ale ye nin tafsiri nin a tun tɛ nin tafsiri nin dɔn. A m'a sɔrɔ dɛ. Mais ala ka kunnadiya kɔnɔna la. Ala ka kunnadiya kɔnɔ. Tafsiru a bɔra aw fɛ yan a ɲ'a sɔrɔ. Tafsiri nin bɔra shahidiw fɛ ka sɛnsɛn ka se ale ma ale y'a mɛn. An sɔnna. A sinna k'a fɔ k'alu samina. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. I bɛ se ka jɔ dɔɔni i b'i jɔ ni i tɛ sɛgɛn kosɛbɛ. Nin karamɔgɔkɛ in nin tɛ karamɔgɔ ye nin ye kalanmɔgɔ ye. Kalamɔgɔkɛ in kalanman in kalanfa nin diɲɛ ko bɛɛ ye sababu ye. A ko n'i ye ala ko laɲini i dusukun kɔnɔ ale bɛ a sababu bila i senkɔrɔ. A b'o fɔ i ye Kuranɛ sura 10 aya 9 mɔgɔ minnu bɛ baara ɲuman kɛ ale ala yɛrɛ de bɛ u ka laɲini ni kama dɛ ale ala b'u kanda quoi. Ala ko Kuranɛ kɔnɔna na a b'a fɔ ko ale bɛ mɔgɔ kanda mɔgɔ mun y'a ja a bɛ mɔgɔ fili mɔgɔ mun y'a ja yala e ye kuma nin faamu cogo di o tuma ala bɛ baga mɔgɔ dɔw ma k'a kanda ka baga mɔgɔ dɔw ma k'a lafili wa ka tila ka taa mɔgɔw kiiri ka dɔw don jahanama kɔnɔ ka dɔw don alijana kɔnɔ o tuma ala ni ala sugu jumɛn de ala tɛ baga mɔgɔ ma k'i lafili a tɛ baga i ma k'i kanda fana a ko dusukun Kuranɛ sura 8 aya 23 k'a bɛ i dusukun de lajɛ ani i yɛrɛ ka laɲini jaati Kuranɛ sura 10 aya 9 sabula n'i donna Kuranɛ birifini kɔnɔ ka fɛn dɔ miiri i dusukun na Kuranɛ sura 11 suratul Hud aya 5 k'ale ala b'a kalama ninnu ye mɔgɔw ye minnu tun bɛ ala ɲinina bi ko tɛ maintenant a tora o ala ɲini na a ye Kuranɛ durusi f'a bɛ mɔgɔw durusi Kuranɛ na e mɔgɔ minnu durusi Kuranɛ na a bɛ taa mɔgɔ joli ɲɔgɔnna na i ka jate la. Kayi tun bɛ mɔgɔ 65 la durusi. Mɔgɔ 65 Kayi a y'o o tun b'a bolo durusi ka mɔgɔ la durusi Kayi. Yɛlɛma na Keɲeba bon Keɲeba ta in t'a hakɛ dɔn. Tiɲɛ na Keɲeba ta in k'a t'a hakɛ dɔn. Nin cɛkɔrɔba nin Thierno Mamadou Ba an taara janjo la Keɲeba janjo la a tun bɛ yen a image ninnu na cɛkɔrɔba nin sigilen bɛ yen cɛkɔrɔba nin kabako leçon belebeleba hali n'a ma fɛn sɔrɔ bi baasi t'a la ɲininkali sɔrɔ baasi t'a la parce que an bɛ ɲɔgɔn bolo yan donc nin bɔrɔ ninnu f'a ka bɔ a bɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye a ka kɛ seriyali ye e ka mɔgɔ dɔ ka histoire mɛn i kandara cogo min na ale a kandara cogo min na kelen tɛ quoi ani kanda tɛ si ko bolo quoi k'a fɔ ne ye denmisɛnnin walima ne si janfara an tɛmɛna non ni ala t'a mɛn segin kɔ dɔrɔn o de y'i ka kanda ye donc ale tora o baara ninnu de kɔnɔna na a ye denmisɛnnin mun durusi kɔnɔna na
o de bɛna kɛ sababu ye ka kɔrɔna ko ni ɲɛ jira la o fana tɔgɔ ye Thierno Diallo a bɛ Kayi a fana bɛ fɛn ninnu kan a photo bɛ yen ale ma deli ka yan sɔrɔ fɔlɔ o de ye nana kɛ sahidu ye ka sahidu sɔn de ta ka taa a di nin ma a ko n karamɔgɔ kalanfa e kɔni ye ne dusu kɔrɔna tiɲɛ don dɛ ne ye fɛn caman dɔn i nɔfɛ tiɲɛ don dɛ nka ne ye fɛn dɔ fana mɛn a ye ne kamanagan kosɛbɛ ne b'a fɛ e ka nin kuma ninnu lajɛ parce que kuma ninnu ne kɔni taara ka na ne ma fiɲɛ y'a la nka e ye ne kalan maa ye n b'a fɛ i fana ka dɔ lajɛ a la Thierno Ba ni o ye an ka cɛkɔrɔba nin ye Thierno Mamadou Ba tumana min na a ye kuma nin mɛn a y'a kun biri a hakili jiginna kabako a ye nin mɛn dɛ a hakili jiginna kuma kɔrɔ denba dɔ de la k'a yɛrɛ to durusili la k'a yɛrɛ to denmisɛnninlama o tun bɛ karamɔgɔ mun bolo ni a bɛ mɔgɔw durusi a tun y'a mɛn a hakili seginna ka taa fo o wagati de la a tun delila k'a mɛn o da ko tafsiru la sɔn hɛrɛ ma tafsiru mun ɲɔgɔn tɛ o ye tafsiru ayati bil ayati nka o karamɔgɔkɛ tun y'a fɔ olu ye ko o kitabu tɛ yen a lɔnnibaga ale kɔni t'a ye nka olu bɛ mun tafsiri mun kan o ye tafsiru hadisi bil Qur'an c'est-à-dire que hadisa minnu hadisi ibn Kasir ni ibn Abbas ni o n'a ɲɔgɔnna wala olu kitabu ninnu u bɛ mun fɔ kɔrɔna kan olu ka kɔrɔna dɔɔni bi o de kɔnɔ mais dɔɔni wɛrɛ bɛ yen i bɛ kɔrɔna aya yɛrɛ de kɛ ka kɔrɔna aya fasiri comme o de ye lɔnni yɛrɛ yɛrɛ ye cɛkɔrɔba nin o y'a sɔrɔ a ka karamɔgɔkɛ tɛ yen a mɛnna sisan o tɛ o a yɛrɛ sigilen bɛ yen a miirila o de la a ko ko ka karamɔgɔ delila ka dɔɔni min fɔ est ce que nin dɔɔni in tɛ a ko nin dɔɔni yɛrɛ yɛrɛ parce que mun na o bɛ bɔ aya dɔ la o bɛ taa aya wɛrɛ la ka aya dɔ nin lajɛya ni tun b'a faamu nasirul haka tafsirul ayati bil ayati a sina ka sigilen to dɔrɔn a sumana kɔ a ko Thierno ko bɛ yen dɛ Thierno ko han ko awɔ ko an ye nin lɔnni an tun ye nin lɔnni mɛn an tun m'a sɔrɔ a filɛ k'o de fɔ a y'a daminɛ n'o de ye mun bɛ ka fɔ yan olu tun y'a mɛn olu yɛrɛ tun bɛ durusili kɛ kɔrɔna na wagati min na u ka karamɔgɔ b'a bolo mais olu tun ma deli ka nin dɔɔni nin sɔrɔ donc ale bɛ Ala barikada ale ma fatu fo o lɔnni nana ale ma o lɔnni nana ale ma k'a balolen to yen ko ale tɛ nin lɔnni to yen a sina k'i pɔrɔ o lɔnni kan a tun bɛ misiri dɔ de laseli a fana tun bɛ misiri dɔ de laseli o nana kɛ balaw ye usaji bɛ balaw tɔ ɲɛfɔ an ye ale bɛ misiri mun laseli ani nin jama yɛrɛ tɛ suma nin cɛkɔrɔba ni Keɲeba depuis a tor'o la ale nana sahiduya ni sɔrɔ Abdurahmani i bɛ wuli i b'i jɔ ni Abdurahmani an delila k'a ka baro kɛ yan jaati bon Abdurahmani de filɛ nin ye a ye tɛmɛ n'a ye o ye nin de sisan o ye nin de dilan ka kɛ espion ye a contre la Allahu Akbar ko n'i y'a sɔrɔ n bɛ ka n kasali bange kɛnɛ kan ka k'a ta ko o wuli c'est-à-dire u nana sɔmi a la tuma min na u nana sɔmi a la o ko de ko sisan ko f'olu ka dɛngɛniya de sɔrɔ ko nin na ko parce que cɛkɔrɔba nin a falenna o ka alimamu ni falenna maintenant o ko olu ka dɛngɛniya yɛrɛ de sɔrɔ walasa k'a kɛlɛ maintenant o ye nin de bila nin yɛrɛ ye a ka denmisɛnnin a bɛ durusili de kɛ a fɛ nin wagati in na a bɛ ka kɔrɔna a ye kɔrɔna jigi ko saba de kɛ n'i ye kɔrɔna jigi kɔrɔna durusilen bɛ a fɛ maintenant o ye nin de bila a contre la k'a ka to k'a bɛlɛbɛlɛ na an tora o la o ye mɔgɔ fila alimami fila la wuli ka kana ne waaju alimamu a ye nin mɛn dɛ fila alimamu cɛkɔrɔba fila alimamu filaw de don o y'u lawuli o bɛ komi ale yɛrɛ sisan o bɛna o balimakɛ de ladi c'est-à-dire o balimakɛ bɛ ŋaɲa fɛ o bɛna o balimakɛ kalan
k'a bilasira parce que a si sera yɔrɔ min na a bɛ ka taa ŋɛɲɛ mun fɛ olu a man d'u ye donc il faut que u k'a kalan o nana ma ko ko b'a dɔn ko fɔlɔ ko olu b'a dɔn fɔlɔ ko juma sali juma seli kutuba bɛ kɛ n'an tilala sali la tiɲɛ don k'u bɔ dɔn ko a ye nin mɛn dɛ ja olu bɛ karamɔgɔkɛ a ye nin mɛn dɛ nin ye kabako kumaw de ye c'est à dire que a tɛ comme olu t'a dɔn mais o y'a dogo an delila ka baabu k'a kan u ko k'olu b'a dɔn tiɲɛ na c'est que jumadon seli mun bɛ kɛ seli de bɛ bɔ a la fɔlɔ ni kutuba bɛ kɛ i n'a fɔ an bɛ mun na k'olu b'o dɔn tɛmɛ n'a ye bon ko ko joku naani ko sali joku naani juma joku naani juma jɔko naani in fana ko b'a dɔn u b'o fana kalan Allahu akbar komi joku fila in bɔra la ka kɛ kutuba ye a tigɛra de ye o yɛrɛ de y'a yɛlɛma o de tun de don dɛ olu y'a yɛlɛma ka juma in bɔ kutuba in bɔ a nɔ na ka bila seli ɲɛ ka sin ka o kutuba in kɛ ka jɔ fila ta ka jɔ fila bɔ ka bin ka to ni jɔ kelen ye jɔ fila ye ko olu b'o dɔn ko ka sali ka bange ni kalan ye ko b'a dɔn a tun bɛ kɛ ko ka seli bange ni bɛrɛbɛrɛ hakɛ ye o tun b'a o dɔn tun b'a dɔn ko a bɛ kɛ ko sahaba dɔ de nana jaati sahabaw dɔw de nana k'a dugu ka ko ni c'est que ka modification don ko in na k'a dogo o y'o de fɔ nin o y'o de fɔ o wulila o cogoya rɔ ka taa ko donc o ye nin waaju ko donc a ka sabali mɔgɔ bɛ mun kan nin a ka to o la jama bɛ mun kan a ka hɛrɛ b'o la bon ala yɛrɛ faralen bɛ u kan parce que ni u bɛnna mun kan ala b'o kan parce que o b'o de fɔ o bɛ kuma zukuru fal donc o la u seginna ka taa o ye ne ka denmuso minnu bɛ kalan kɛ yen denmisɛnnin minnu bɛ kalan kɛ yen o ye caman tigɛ a la ka taga n'a ye o sinna ka caman bɛ kuma o bɛɛ tigɛ ka u y'u kun yɛlɛma pep ko c'est pas la peine u ka tugu nin cɛkɔrɔba fatɔ kɔ parce que olu kumana fɛ ko in bɛ cogo min na nin t'a nin ye kunkolo tiɲɛ de ye n'a man kan tɛ ka walanda ta nin bolo bilen donc u nana ka dɔw sɔrɔ a la dɔw y'u kɔ don ka taa alhamdulilayi hali bi an b'a la dɔɔnin bɛ yen hali bi k'ale bɛ ala barika da hali sisan ko kalandenw dɔw bɛ yen n bɛ dugawu ɲini seyidu bɛɛ lajɛlen fɛ ale bɛ dugawu ɲini anw fɛ aw ka dugawu kɛ silamɛw ye silamɛ ɲɛnamaw silamɛ ka ca koyi ko silamɛ ka ca dɛ mais a ɲɛnamaw i b'a sugandi ko a ɲɛnamaw k'i b'a sugandi nin kuma nin ye tiɲɛ ye walahi a ko don min an taara a ka so parce que an bɔra conférence la an yalala an taara Cheikh Alkaw Sisoko comme caman b'a dɔn a fana nana nin cogoya la a nana an gérera an ka cɛkɔrɔba an ka foli bɛ u ye kosɛbɛ kosɛbɛ Keɲeba kɔnɔna na an tilara ka taa nin fɛ an taara nin fɛ don min na a ka so kɔnɔna na a kɛra farifoni ye dɛ a y'an sigi a ye nin histoire lakale an ye an ba ne yɛrɛ kɔni baga fagara mɔgɔ si tun tɛ yen o don mun baga ma faga mais a nana kɛ tuma min an bɛ taa an ye dugawu ɲini a fɛ a ko an ma ko nin mun filɛ nin ye Abdurahmane k'a bɛ ale bolo kalan na ale ma deli k'a ye te min na a ma deli k'a ye cigarette min na a bɛ ale bolo ale ma deli k'a ye nkalontigiya la o ye petini mun bila ka a espionner o petini tɛ nin Abdurahmane a tɔgɔ Abdurahmane Diallo nkalontigɛla tɛ k'ale ma deli k'a ye nkalontigiya la o nin de nana kɛ sahidu ye o ye mun bila k'a espionner o fana nana kɛ sahidu ye nin bɛ aya sura ni aya dɔ kabako de don denmisɛnnin de don mais ne hey ko bɛ yen dɛ an ka kalan kɛ ala bɛ maa kan da maa mun y'a ja n'i y'a laɲini o kuma nin ye tiɲɛ dɛ a tɛ baga mɔgɔ ma k'i kanda a tɛ baga mɔgɔ ma k'i fili ayi a b'i dusukun de lajɛ nin denmisɛnnin nin a bɛ cɛkɔrɔba nin kɔ tuma min na o y'a bila a espionnage la ale nana ye ale yɛrɛ bɛ mun ye a nana a ɲɛɲinini daminɛ quoi pourquoi cɛkɔrɔba bɛ seli ni bɛrɛbɛn a t'a gundo bilen comme auparavant a yɛrɛ nana ye tiɲɛ don nin y'a ka karamɔgɔ ye mais o t'a la dɛ parce que tɔw taara o
parce que o dɔw papa ko non ko nin ye cɛkɔrɔba kun a kolo bɛ ka wuli donc ni tuma min an bɛna wuli ka don mobili kɔnɔ sisan ka na yan a ye nin de bila k'a ka dugawu kɛ an ye quoi a ko mun de kɔsɔn ale ye o kɛ ko olu anw ka jurumu ka ca quoi an ka jurumu ka ca donc ale bɛna mɔgɔ dɔ de bila mɔgɔ min jurumu tɛ mɔgɔ min na ka Ala wele an ye quoi kira ninnu y'o de fɔ o tuma min na Yunusu a binna ji kɔnɔna na jɛgɛ taara Ala ye jɛgɛ ci ka taa kunu ka jigin n'a ye fo dibiw la dibiw kɔnɔna na a y'a yɛrɛ kun jalaki kira mɔgɔ ni a ko k'ale ye jurumutɔ de ye la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin a ko Ala e de sanu Ala sanuma de ye e ye e de ka sanu ne nɔgɔlen don jurumutɔ de ye ne ye quoi yafa ma a ko tuma min na a ye nin fɔ ko an yafara ma parce que a ye jurumula ko de kɔ jurumula ko tun tɛ dɔwɛrɛ a tun bilara ka taa mɔgɔ min waaju a tora waajuli la Ala y'a ladɔnniya k'a fɔ comme u bɛ ka ban ne bɛna halakili kɛ donc ale bolila ka kɔn halakili ɲɛ a ma Ala ɲininka a ma Ala ka yamaru kɔnɔ donc Ala y'a lajarabi donc a ko yafa ma a sɔrɔla k'a ka laɲini tugu Ala an ka hakili jigi kɛ kuranɛ sura 38 aya 35 tuma min na kira Sulemani fana tun bɛ masaya ɲini Ala fɛ a ko jurumu bɛ ale la ko Ala ka yafa ale ka jurumu ma rabbi ighfir li wa habli mulkan yafa n ka jurumu ma n tigi Alahu i ka sɔrɔ ka masaya di ne ma masaya mun ɲɔgɔn i ma deli ka di mɔgɔ ma ja jurumutɔ de don donc o de kosɔn n'i bɛ fɛ ka Ala wele il faut k'i ka istighfar de caya fɔlɔ ka sɔrɔ k'i ka haji fɔ Ala ye donc istighfar kɛ kun jurumu de bɛ an na quoi bon a ko nin mun filɛ nin ye denmisɛnnin de don jurumu t'a la ale ma deli k'a ye jurumula ko la wa a tɛ nkalon tigɛ a tɛ nkalon dɔn ne a ye dugawu kɛ an ye dɔrɔn ko a bɛ minɛ donc an sigilen tora a sinna ka Abdramani yɛrɛ wulila a ko bon k'an ka wuli bɛɛ wulila ja ale b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ tɛ Ala deli i sigilen donc a sɔrɔla ka a ye dugawu mun kɛ ne yɛrɛ tɛ se ka segin a dugawu kan ne yɛrɛ personnellement ne tɛ se ka segin a kan a ye jurumu a ye rabana ta ka jigi fo ne yɛrɛ bon mɔgɔ caman kasira non tiɲɛ don mɔgɔ ka dɔgɔn o don en tout cas ne kɔni ma se Seydou Keita tiɲɛ tɛ wa ja Ala ko k'a bɛ mɔgɔ lakasi don mun ye ale ja o kuma nin ye tiɲɛ ye ne tun b'a miiri k'a fɔ k'o don ne tun bɛ kasi kuranɛ sura 43 alikuranɛ sura Najm sura 53 aya 43 a sɛbɛnnen bɛ ale Ala bɛ mɔgɔ layɛlɛ mɔgɔ mun y'a ja a bɛ mɔgɔ lakasi fana a bɛ mɔgɔ layɛlɛ ale de bɛ mɔgɔw layɛlɛ ale de bɛ mɔgɔw lakasi ja o don an taara ye mais an ka kasi tun ye yɛlɛ ye quoi nisɔndiya kasi tun de don nin de dugawu kɛ o don nin cɛkɔrɔba de ye nin fɔ an ye ko jurumu tɛ nin na ne yɛrɛ sigilen ne y'a dɔn k'a fɔ nin mɔgɔ kalalen yɛrɛ de don parce que ale ye nin dɔn mɔgɔ kalalen caman bɛ yen kuranɛ durusilen bɛ u fɛ u bɛ mɔgɔw la durusi mais o tɛ nin yɔrɔ ninnu dɔn ja jurumu de bɛ balami ni adamaden ka dugawu jaabi ni ɲɔgɔn cɛ kiraw bɛɛ ka dugawu b'o yira n'u bɛ Ala deli u b'a fɔ ko n tigi yafa an ma fɔlɔ i b'i yafa ma hinɛ na dɛ ne ye jurumutɔ de ye o bɛ sɔrɔ k'u ka laɲini tugu Ala kɔ o la a ko ale bɛ a ɲini sahidu fɛ ko sahidu ka dugawu kɛ olu ye sahidu ka dugawu a b'u ye u ka dugawu bɛ an ye a bɛ fɔ cogo di ale yɛrɛ ye sahidu de ye ko an yɛrɛ ka dugawu bɛ an yɛrɛ an kan quoi parce que Ala y'a yɛrɛ duga quoi a ko dugawu bɛ ne Ala yɛrɛ ye kuranɛ sura 27 aya 7 a ko duga bɛ maa de ye maa mun bɛ nin tasuma kɔnɔ dugawu bɛ ne yɛrɛ ye donc ne a ye dugawu ɲini sahidu fɛ ale yɛrɛ ye sahidu ye Ala barika don an na quoi an kɛ mɔgɔ barikalen ye o barika de ko fɔra Musa ye a ko Musa e bɛna kɛ mɔgɔ barikama ye lumière nin minɛ
lumière ni minɛ fo arjanna kɔnɔna na quoi o lumière don mɔgɔw bɛna fɔ ko a ka lumière di a ma mais o don u tɛ lumière sɔrɔ suratul hadid Korana sura 57 aya 17 ko don mina mɔgɔw bɛna lumière ta parce que ala ko Korana ye lumière o de b'an bolo bi an bɛ ka baara kɛ n'a ye ka kɔnɔ kuma yɛrɛ dɛ an ma siga la an bɛ ka bila pratique la ala ko seli kana gundo an y'a kala ye mais Bugari ko seli ka gundo an ma sɔn o ma parce que o ye dibi ye nin ye yelen de ko don mina an bɛna kunu ka jɔ ala ɲɛkɔrɔ ko nin yelen de bɛ yɛlɛma a bɛ d'a ma a bɛ kɛ torche ye an bolo torche mun bɛ yelen de di donc i bɛ taa f'an ye a bɛ ka taa arjannaw kɔnɔna na kafiri ninnu hadisatigi ninnu bɛ girin ka tugu an kɔ a y'aw jɔ shahidu a y'aw jɔ o ka ala b'a fɔ ko hɔn ko a y'aw jɔ an fana b'u lajɛ mun bɛ yen ko a ye dɔ di an ma a ka lumière in na a ye dɔ di an ma a ka lumière in na dɔ di an ma lumière in na an tɛna se k'u jaabi dɔrɔn ala bɛ sin k'u jaabi parce que hinɛ bɛ yen ni i adamaden ɲɔgɔn ye lahala dɔ kɔnɔ i m'a ye sisan ni mɔgɔ ye mɔgɔ 10 ka bɔ ka bin mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲininka ko yala shahidu don shahidu tɛ ala jɔn don ala jɔn tɛ c'est à dire que a bɛ lahala mun kɔnɔ i b'o de ye ka makari bɛɛ bɛ boli ka essayer k'a sauver quoi jɔ kɛnɛ don o misali sugu dɔ de don quoi ni mɔgɔ ninnu nana an ma an b'u ye dɔrɔn hinɛ de don o y'a sɔrɔ Korana an b'a kanu ka lumière nin d'u ma mais ala bɛ sin ka i da don an ni ɲɔgɔn cɛ quoi ko wayi ala bɛ parce que o tun y'u yɛrɛ nɛgɛn sisan ala b'u nɛgɛn ala ko a ye segin ka taa kɔfɛ ko a taa lumière ta kɔfɛ aw bɛ segin a bɛ taa aw ta in ta quoi donc u bɛ segin quoi donc n'u seginna dɔrɔn ala ko n bɛna bari n bɛ sin ka kogo wuli u ni ɲɔgɔn cɛ ni kogo wulila donc u bɛ don dibi kɔnɔ u bɛ ala ɲininka ko an tɛ yeli kɛ bi dɛ ko an fiyɛna bi Korani sura 20 aya 124 25 26 k'an fiyɛna bi ko mun bɛ yen an tigɛ ala an ma lumière nin ye dɛ ko tiɲɛ don ko ne de y'aw ɲɛ minɛ aw la bi k'a tɛ se ka lumière sɔrɔ ko ayi aw tɛ se ka lumière sɔrɔ parce que lumière tun dira aw ma duniya kɔnɔna na mais aw banna o lumière la a y'aw ɲɛ ci ka bɔ a kan donc o de kosɔn ni ala fana y'aw ɲɛ minɛ bi aw ye jahanamadenw de ye a bɛ sin ka yɛlɛmani kɛ kogo fan dɔ ye o y'a sɔrɔ an bɛ kogo fan dɔ in na o ye nɛɛma de ye mais kogo fan ninnu bɛ fan mun na kalaya de n'u ko k'u bɛ na dɔrɔn n'u sera kogo in na u bɛ se ka gɛrɛ kogo in na. aya 13 sɛbɛnnen bɛ yen nin ye kabako ye dɛ donc o la o lumière de ala y'a yɛrɛ bange o lumière kɔnɔ ka dugawu kɛ a yɛrɛ ye o la an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ ye Shahid Thierno Mamadou Ba ala ka duga kɛ anw yɛrɛ ye masa taala mun bɛ sangolo kɔnɔ ni a ɲɛ bɛ kow la a bɛ kow kɔlɔsi an b'a ɲini ala fɛ kana ban cogoya si la i ka hinɛ na i ka yafa ma i ka an duga duniya kɔnɔ yan i ka an duga kiyama i ka taa an kafo nin cogoya na jannatul firdausi ninnu kɔnɔna na jannatul adnini ninnu kɔnɔna na jannatul mawa ninnu kɔnɔ an bɛ to ka ɲɔgɔn ye a bɛ comme i nɛgɛ bɛ fɛ ka mɔgɔ ye i bɛ sin k'a fɔ ko karisa dɔrɔn a bɛ sin ka afficher e ɲɛkɔrɔ a bɛ baro kɛ o misali de kɛra ni kuma laban bɛ Thierno fɛ a b'o di o la an bɛ o yafa ma o bɛ t'u sigi an bɛ sin ka baro tɛ kɛ bisimila n bɛ yan mɔgɔw bɛɛ fɔ bamanankan ka gɛlɛn ma dɔɔnin a bɛ bɛɛ fo n bɛ kan ka dugawu kɛ aw ye n bɛ dugawu ɲini aw fɛ tutu man kɛnɛ nana ka fira ɲini ala y'a nɔgɔya alhamdulillah an bɛ ala tantuma ye an ye kilitan kɛ kalaban kɔrɔ yan masin ka aw wele komi kɛnɛya de tun tɛ yen bon alhamdulillah ala y'a nɔgɔya bon nana ka bɔ aw ye ala n'an ye ɲɔgɔn fɔ n bɛ taa rendez-vous bɛ n bolo sini
banantu koroni ala sonama insha Allah banantu koro insha Allah ya rabbi ala ko noya sebayo betigi sangulu masa ne duma kolotigi ala ko noya an kelen kelen na belajele bana mun be e kan ala ko bana wuli ayi ayuba ka bana wuli cogo mina ka segi yerama an ga gudo ɲɔgɔn fɛ fo dɔ ka bila dɔ ɲɛ o cogo yala ala ka masaya kɔnɔ ni dɔ ka taa da ka sinɔgɔ o da ka sinɔgɔ de hɛrɛ ye a ko Mamadu Lamini ko i fato don ye ka hɛrɛ don ye ɔ wolodon bɛ kɛ hɛrɛ ye mɔgɔ ma wolodon bɛ se ka kɛ balaw ye mɔgɔ ma sadon bɛ kɛ hɛrɛ ye mɔgɔ ma sadon bɛ kɛ balaw ye mɔgɔ ma kunundon bɛ kɛ hɛrɛ ye mɔgɔ ma kunundon bɛ kɛ balaw ye mɔgɔ ma Kuranɛ sura 19 suratu Mariyama aya 15 aya 37 ala ka an sadon kɛ an kelen kelen an bɛ taa da ka sinɔgɔ don min na a ka k'a ma kisi don ye an bɛ jɛ ka kunu wagati min na a ka kɛ kisi ye an ma o la cɛkɔrɔba an b'i bila i bɛ taa i sigi o la Sheikh kuma dɔ b'i bolo ka fara a kan o la an bɛ kalima ta dɔrɔn a bɛ dugawu kɛ la ilaha illallah 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 Aliyul Qayyum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا يا ربي لا إله إلا الله تقبل منا يا ربي لا إله إلا الله 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 ولا أمي ولا الحمد لله رب العالمين ولا الحمد لله رب العالمين أم على تنمية سانغولو تيجي أم على تنمية دوغما كولو تيجي ولا أمي نيجالي لابلا وقتي تومون تورا أمي نيجالي لابلا كتا بين جيجبا جيجبا أنينا أنغا شاهدو جيجبا أكو كابي دو نينا أنفه ni wakati na anaka patron aka patron abe mumbolo bara la
ko coronavirus yura o la donc on a an bɛ dugawu kɛ ala ka a kɛnɛya a bɛ kɛnɛya fana fosi t'a sɔrɔ n'a ye ala ja ala sɔnna o ma ka ban o la mais nin wagati in na olu confinenen don o zone in kɔnɔna na ye wala a ma se ka yan sɔrɔ mun bɛ to ka an ka filmeli kɛ Mamadu Jigiba caman b'a dɔn voilà donc o la a ma se ka yan sɔrɔ parce que o b'o degun kɔnɔna na ala ka o degun wuli ka bɔ o kan a tɛ fosi kɛ o la a ye minnu minɛ fana a bɛ na u bila bana de don an bɛ ala deli ala ka bana ni gɛn ka bɔ yen coronavirus ka misɛn Ayuba ka bana kunkɔrɔ Ayuba kɛnɛya kuma tɛ olu ma o la alhamdulilayi a ko k'a bɛ dugawu ɲini an fɛ an ka dugawu bɛ u ye quoi olu fana ka dugawu bɛ an ye masha Allah o tɛmɛnen kɔfɛ o la miniti 30 ɲɔgɔnna bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn baro ɲininkali la bisimila. Waalaikum salam warahmatullahi. Ne tɔgɔ di mun kɔsɔn mɔgɔ voilà mɔgɔ caman bi dɔn mais mɔgɔ caman fana se ka kɛ u ti dɔn a bɛ kɛ hakilitigi ye fana n'a ma et puis n ye Sayidu ka trésorier fana ye Sayidu ka wari mara de don ne ta ɲininkali tɛ bi ala barika da de ye ne ta ye bi k'ale bɛ ala barika da n'i ye jama lajɛ ala y'a ka sira yira n na cogoya min na ne ye nin jama lajɛ bi ala y'o sira kelen de yira o la o wulila bi o kununna bi n bɛ ala barika da wala ye et puis farifoni fana de don ni hakili b'a la don min na c'est à dire an tun bɛ dɛbɛli kelen da yan nɔ o b'a sɔrɔ kɛsi belebeleba dɔ sigilen bɛ yan i b'i jɔ an ɲɛkɔrɔ cogoya min na c'est à dire an tun tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan bi n'i ye jama in lajɛ bi an bɛ ala barika da nin ye Bamakɔ kɔnɔ jama dɔrɔn ye minnu bɛ kɔ k'an ta olu si dɔn bon ni n bɛ ka kuma tan dɔw a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ komi campagne de la jama ɲini de don n tɛ jama ɲini dɛ n teri dɔw bɛ yen bi n kariyalen don ni n ka nafolo n b'a don o la mais n ma se k'olu lakunu k'a fɔ k'o t'a kalama o tɛ mais ala ka sira ye ala m'a di bɛɛ lajɛlen ma ala ka yɛlɛ ala m'a di bɛɛ lajɛlen ma bi n bɛ ala de barika da et puis n bɛ ala wele fana don dɔ la a ka yɔrɔ d'a ma c'est à dire an kana na sigi tile kɔrɔ nin ye n sen filanan de ye san bɛna don min na n y'a kuma fɔ bi tile bɛ yen jama bɛ ka caya ala ka yɔrɔ dɔ nɔgɔya ye yɔrɔ sanuma dɔ nɔgɔya ye an bɛ se k'an ka Sayidu c'est à dire an bɛ se k'an ka baro kɛ yɔrɔ min na quoi vraiment c'est à dire n bɛ ala barika da n bɛ Sayidu bɛɛ fo n bɛ ala fo tuguni ala min ye c'est à dire yelen d'a ma ne ta tun ye o de ye assalamu Samake bismillah Sek Alpha ɲininkali kelen bɛ ne fɛ ɲininkali kelen bɛ ale fɛ salamu alaikum ne tɔgɔ Alpha Samake ne hakili la mɔgɔ caman bɛ n dɔn sa an ka ɲininkaliw man ca kuma kelen kelenw na an bɛ to ka ɲininkaliw kɛ tiɲɛ n b'a dɔn fɛnɛ a jaabi bɛ sɔrɔ Sayidu bolo n'a ye ala ja o ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ye ko kɔngɔ bɛ maa min ni a n'a farisogo la ko yala ko tigilamɔgɔ bɛ se ka jigi da ala ka cogo di kɔngɔ bɛ maa min ni n'a farisogo la ko tigi bɛ se k'i jigi da ala ka cogo di nin ye ɲininkali ye min tɛnkunna Sayidu fɛ masha Allah assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ala ko alkurani sura 2 kɔnɔ suratul bakaratu aya 200 ani aya 14 ko kɔngɔ bɛ mɔgɔ mun ni a n'a farisogo k'a bɛ mun kɛ ala ko tigi bɛ se k'i jigi da ala kan ko cogo bɛ di se k'i jigi da ala kan cogo di ko olu yɛrɛ yɛrɛ de ye mɔgɔ ye mɔgɔ mun kan k'u jigi da ala kan kɔngɔ mun mɔgɔ mun kɔngɔ bɛ a farisogo ani a ni kan k'olu tigilamɔgɔw yɛrɛ yɛrɛ suratul bakaratu kɔrɔnɛ sura 2 aya 200 ani aya 14 olu de kan ka kɛ mɔgɔw yɛrɛ ye jaati jaati minnu kan ka jigi da ala kan sabula munna a b'o baro bɔ ala kira ɲɛna kuranɛ sura 60 aya 2 aya 3 a ko yalima cogoya jumɛn la an bolo a lamɛn dɛ ko cogoya jumɛn na an bolo ale Allahu an b'a fɔ ko an limaniyara ale la ni da ye
Ankabutu de do aya fla wala suratul ankabut de do korona sura mugani kono suratul ankabut aya fla aya saba ako ko ni aw limana lendo alala ko jati ne ala be koroboli de damina aw kan o koroboli o de bina boli aw yera kun ani aw ni ani aw farsugo abo fo ye Quran sura fla suratul baqara aya keme fla ani tanina nani muna ako aw farsugo bina bana aw farsugo bina kongoya aw be kongo aw be minogo ako ko suratul tauba kono nana aya keme ka jigi o de te ako mogo munun be ni ube keleke ala ka sira kono nana ko keme tan kelen do ko minogo mun be usoro alamede kongo mun be usoro o sen kelen tawota ka bla ka tagama ko a bɛɛ lajɛlen ne ala ka mbala ka bɛɛ jate ka kɛ ɲuman ye aw kɔngɔ mun bɛ aw sɔrɔ ka fɔ ko ala ko don ala kɔngɔ bi na dɛ mɛ n b'a dɔn e de y'a bila n na e ko o bila i kunna karamɔgɔkɛ kɔrɔnɛ sura 9 aya 121 n'est-ce pas kuma nin bɛ kuma nin lamɛn dɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen foyi t'a bolo bololankolon de don ala ko k'aw ka ɲumanya kɛ ne ka ɲumanya ka aw ye ko e dun ɲumanya fɛn foyi tɛ e bolo k'a kɛ e hakili ko e bɛ ala sɔrɔ cogo di ala ko k'ale bɛ nin n'a ɲɔgɔnna de bila e la o de bɛna kɛ e a nɔna bila ye e kan ka ɲumanya mun kɛ mɔgɔ ye a bɛ dɔn kɔnɔfa fo a kɔnɔfuru bɛ tan fa bɛ tagama n'a bɛ tagama i b'a ye a bɛ taa a ka ca faama kunda an kana baga faama ninnu a poche falen don wari la ko alamɛdɛ bana t'a la maintenant o wari nin ala tun ye o wari de d'a ma a bɛ k'a lajarabi ko a ye kɛnɛya d'a ma ka fɛn bɛɛ d'a ma walasa a k'o wari de kɛ ka ɲumanya kɛ ka taa kunbɛn yen fɛ mais ale t'o kɛ mais sisan a b'i kɔnɔ k'a kɛ mais dɔrɔmɛ tɛ e bolo a ko sisan ko o nɔnna bila de bɛ kɛ minɔgɔ ani ji ye ani dɛsɛ ye fo e yɛrɛ bɛ ala ɲininka ko ko ala an ye mun de kɛ e la a bɛ komi i n'a fɔ e bɛ ka i ɲɛ kɔni donnen bɛ an na dɛ gɛlɛya bɛ n t'a dɔn n'i b'a faamu a ko e kan k'a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nin ko in bɛɛ bɛ e ye a bɛ segin ka taa yen nɔ ko donc a bɛ ka kɔngɔ mun bila e la a bɛ ka minɔgɔ mun bila e la a y'o de fɔ suratu tawba kɔnɔ aya 100 ani aya 20 ka jigi ko a b'o de yɛlɛma ka kɛ ɲuman ye i ye quoi i bɛ t'o de kunbɛn o la maa tɛ yen mɔgɔ min kan ka i jigi da ala kan ka tɛmɛ kɔngɔbatɔ ani minɔgɔbatɔ kan kɔrɔfɔ bɛ ka faamu i ka ɲininkali jaabi de tun ye ɲininkali wɛrɛ jumɛn bɛ yen ada Cheikh i bɛ Adama Bagayogo walima i bɛ tɔgɔ fɔ. Salaamaaleykum. Ne tɔgɔ Mohamed Diallo. Mohamed Diallo Sakɛ. Bon an bɛ n'an tilara seli la an bɛ to ka fɔ aleluya aleluya. Bon n fɛ o ɲɛdɔn quoi. Ko Zamari. Parce que an fɛ yan nɔ an bɛ chrétien de dɔn aleluya ye. Aleluya ye hébreu kan de ye. N bɛ fɛ k'o ɲɛdɔn quoi. A bɛ fɛ k'o ɲɛdɔn Zamari. Waalaikum salam. Aleluya. Hébreu kan de don quoi. Kɔrɔ ko la ilaha illallah. A y'o mun fɔ a ye jaabi d'i ma ka bɔ linjili kɔnɔna na Eli la ilaha illallah aleluya maa wɛrɛ foyi tɛ yen ni e tɛ o kɔrɔ de y'o ye aleluya hébreu kan de don a bɛ komi bamanankan an bɛ ka min f'i ye maa wɛrɛ tɛ yen ni ala tɛ a bɛ apocalypse apocalypse iza zulzilatul ardu zilzala o sura kɔnɔ sura mun wele ko iza zulzilatul ardu zilzala apocalypse tremblement a chapitre 19 verset 1 ka jigin a bɛ alléluia a bɛ yen alléluia ye kuma ɲumanba de
ala ko korona sura ta ni wolo na suratul Isra aya biduni saba ako kaka kuma nyima fo donc nunu ye kuma nyima de ni be kuma nyima de la ilaha illallah nyogon ko kuma nyima te abo fo ye korona sura biduru an bisabani duru ayatan la ilaha illallah ko parce que o de be o kuma kan de be aka barao la ilaha illallah korofo bi ka famu donc alléluia te kuma juguye alléluia ye kuma nyuma ba de mais hébreu kan de do mais fadea dona arabu ni ɲɔgɔn cɛ fɛn o fɛn ni ce qu'on appelle la promotion des langues ka kan ka kaw lata ɲɛ ni nana faransi il y a ce qu'on appelle la francophonie u jɛlen do tubabukan fɔ de la olu ka laɲini bɛ tubabukan de ka taa ɲɛ n'i taara anglais fɔ il y a ce qu'on appelle le commonwealth be organisation de do olu fana bɛ kan de fɔ anglais-kan olu ka fɛrɛ bɛ tigɛlen do walasa anglais-kan de ka taa bon n'i taara arabu fɛ olu fana ta bɛ yen n'i taara chinois fɛ olu fana taw bɛ yen maintenant bɛɛ bɛ fɛrɛ de tigɛ walasa e ka kan ka taa ɲɛ o de kosɔn u b'a fɔ aw ye ko kɔrɔna yɛrɛ i man kan tɛ ka kɔrɔna yɛrɛ hali k'a kalan ni kan wɛrɛ ye voilà donc u bɛ e pousser ka arabukan kalan donc arabukan bɛ ɲɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ kan tɔw kan kɔrɔfɔ bɛ ka faamu wa n'o tɛ kɔrɔna nin yɛrɛ inna haza lafi sufi ibrahima wa musa ibrahima ka kitabu ani musa ka kitabu arabukan tun tɛ donc ni i tɛ se ka kan dɔ ta ka di kan wɛrɛ ma kɔrɔna tun tɛ se ka bɔ tawrata kɔnɔ k'a kɛ arabukan ye c'est impossible parce que tawrata tɛ arabukan ye kɔrɔna dun bɔra yen donc o ye silamaya puisque muminiya kɔnɔna na kiri dira arabukan jɛlen de la donc fadeya mun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔna sura 17 aya 37 hukman arabiyan kiri dira arabukan de la voilà c'est à dire que fadeya mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔna sura 42 aya 14 o fadeya de utiliser len do donc comme dina dira muminiya dira arabukan na donc o b'u gulon o la ka fɛn caman lagosi fɛn o fɛn mun ye kan wɛrɛ ye o b'a lagosi donc ka sin ka hali alléluia ninnu bɛɛ kɛ i n'a fɔ fɛn mun ma ɲi donc depuis e ka dɔgɔ a bɛ f'i ye ko nin si ma ɲi donc i ta kɔniya kama k'a sɔrɔ alléluia nin o de tun bɛ yanni la ilaha illallah ka fɔ yanni arabu a ka fɔ arabu ma la ilaha illallah alléluia de tun bɛ yen Alléluia, 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 Alléluia. Allahu Akbar. Ninde tumbe. Musa nu tumbe ninde fola. Bo e nana fo ko alléluia mai. E de mai. Kasaro alléluia yin o de la ilaha illallah 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 Allah be de kile ni ngal wara jumbe ami ko fe ami ko fe mo ko kura do be bon ante da hein bon ata adi tele la wala dorete comme ne ba me wafo Momod te kira fole Momod yɛrɛ ko ko idina siratal mustaqima siratal lezina an amta alayhim ne Momod yɛrɛ bila maaw ka sira kan e ala ye nɛɛma kɛ minnu ye ka kɔn ne ɲɛ o bɛ se ka kɛ fɔlɔ ye cogo di a fɔmuna o de dalugu bɛ d'i ma o suratul fatiha i ka jaabi bɛ suratul fatiha aya 7 a yɛrɛ ma fatiha dɔn o karamɔgɔkɛ bɛ fatiha kan a yɛrɛ tɛ fatiha dɔn a ma kɛ balawu ye a kojugu a ko Kurani sura 39 aya 12 a ko Muhamadu ye a ka manto la ale de ye fɔlɔ ye mun y'a yɛrɛ kolo ala ye ni Muhamadu de kɛra a ka manto la mɔgɔ fɔlɔ mun y'a yɛrɛ kolo ala ye Muhamadu ka manto ye jɔn ye a ko an y'a ci suratul Juma Kurani sura 62 aya 2 aya 3 ko an ye Muhamadu ci ka bɔ manto de cɛ manto minnu ye kunfin ye u ma deli ka ala ko mɛn Allahu akbar
ne de ye a kalan ala ka ayaw la k'a ladɔnniya a kan ka mun kɛ a kan ka mun fɔ a kan ka mun sɛbɛn walasa a ka tɔw ladɔnniya k'u sanuya ni o ayaw ye donc o ale fɔlɔ-fɔlɔ de a fɔra ale de ma ko kɛ limaniya jɔn ye fɔlɔ o jamakulu cɛla o de kɔsɔn a bɛ fɔ ko Mamadu Manto la ale de ye fɔlɔ ye mais ani kiraw la fɔlɔ o tɛ dɛ tuma min a y'a ɲini ala fɛ ala ka ale bila sira kan sira mun tilelen don jɔn ka sira ala ye nɛɛma kɛ minnu ye ala bɛ taa alikuranɛ sura 6 suratul anami aya 83 a taara ciden 18 tɔgɔ di ala kira ma ko Ibrahima ko fɔ Isiyaka Yakuba Ayuba Yusufa Dauda Suleiman kira Musa Haruna Zakariya Eli Yahya Nabila Isa Ismail Elise Yunusu Lutu ciden 18 ko Mamadu ko do tugu u ka taasira kɔ ninnu de ye mɔgɔ ye minnu ye taasira sɔrɔ ka kɔn e ɲɛ wa u ka taasira de ye taasira tilennen ye an bɛna i bila u ka taasira kɔ pour que e ka u ka taasira sɔrɔ il faut que n ka segin inna haza lafi sufi lula sufi Ibrahima o Musa ne ye mun fɔ u ye n bɛ segin k'o de fana fɔ i ye 87 18 19 kɔrɔfɔ bɛ ka faamu wa donc kira fɔlɔ tɛ dɛ kira laban de don a bɛ kuranɛ sura 33 aya 40 an balimakɛ ɲininkali b'i bolo i jɔ k'ale ɲɔrɔn ka ye Allahu akbar Allahu akbar an balimakɛ Sadio Ba tiɲɛ o Fato Sadio o b'a wele Fato k'a donna diinɛ kura de la Allahu akbar I b'i jɔ mɔgɔ bɛ fɛ k'i ye dɛ ko e k'i i b'i tɔgɔ fana la ilaha illallah atati mo mais ne mun tin dusu fengala don doro abe ko mo nyingali ni jallo ke fola ka nyingali parce que niveau alléluia tiendo parce que nero ko noro do kuma mi ma famu ke kan ka nyingali ke nyaani sadio nyiniga ko yalla eski mbese ka nyingali ke o donc ayari afo mais pour que ka fo jama cela mun ben dusu sumuya oy ak beni salli fana juma rakanani ka bangi akera folo ya mais ni sitene atene la fili parce que dina kacha ka dini ka do kausa o be ka kuma min fo a be tumba fo qur'ana ko mo bi de kuma la ba jabi donc o yen be dusu sumuya on tiya dusu fengara doro mo jalluge mi ya so ko fana tuni ni wa alaikum salam encore Amadou mais encore korga baye Cheikh Gawsu Traoré an ka kalan fa Gawsu a taara ci la Gawsu bɛ yan wa voilà a kɔrɔkɛ de ne a ye nin lajɛ ka ɲɛ dɛ nin ye Sadugulu Wade de ye Amadou bisimila alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah n bɛ aw barikada ka ala barikada jati ne bɛ tarika de kɛ tarika tijaniya Allahu akbar vraiment n y'a minɛ ni n bolo fila ye tiɲɛ wa bila ka bɔ n bolo siga foyi t'a la mais ni min ye kuranɛ kɔnɔ ni min bɛ kuranɛ kɔnɔ aw bolo ma deli ka ɲɔgɔn na ye tiɲɛ mais a tɛ n bali tarika la puisque la ilaha illallah o de b'i bolo o de bɛ n bolo siga t'a la a tɛ bila dɛ istighfar de bɛ n bolo kana nin bila maa si ye salatu fatu de bɛ n bolo o yɛrɛ yɛrɛ de maa si ye n t'a bila kan si ye a bɛɛ dalu bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ siga t'a la a bɛɛ dalu bɛ kuranɛ kɔnɔ siga foyi tɛ nin kuma in na n bɛ dɔ fara n ka tarika tijaniya e yɛrɛ renforcer e de y'a vrai ye quoi vraiment e kɛra a bɛ fɔ ko e kɛra a vrai ye quoi n bɛ ala barika da kosɛbɛ alhamdulillah n ko ala ma n bila sira kan sira min tilennen don kuranɛ ye sira tilennen ye dɛ wallahi tiɲɛ tarika ye sira tilennen ye dɛ tiɲɛ sabu kuranɛ kɔnɔ wallahi tiɲɛ donc an bɛ sira min kan wallahi sira tilennen don non tiɲɛ de don a tilennen don a tilennen don namara t'a la don hadisa tɛ nin kɔnɔ ayi hadisa bɛɛ ye kuranɛ de ye a bɛɛ ye kuranɛ de ye o de ye kuranɛ de donc n'an y'o minɛ an bɛ taa jumɛn ta tuguni k'o to yen nɔ ma ye i mana fɛn fɛn ta kan to yen nɔ i ye fɛnjugu ta dɛ wala i ye fɛnjugu ta tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ala k'an jira kan ala k'an fara kabako filɛ nin ye dɛ a ko an ye ayaw kalan i ye ka aya ninnu kɛ hadisa ye
comme hadisa ni kɔfɛ ko adamaden aw bɛ taa limana hadisa wɛrɛ jumɛn de la mɔgɔw ko bukari an ko ni mɔgɔw ko muslim an ko ni ala yɛrɛ ko fo ni ko a bɛ taa min nin kɔfɛ wallahi i ye tiɲɛ fɔ an b'i fo k'i barika da ɲininkali wɛrɛ jumɛn bɛ an mago bɛ an balimakɛ sayidu gɛlɛn dɔ jɔn de fɔlɔ ye kuma ɲini wa d'accord a bɛɛ kelen a ka ɲininkali bɛ taa bisimila wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala Ibrahima Samake ka bɔ Maɲanbugu Banakabugu sa tiɲɛ don i ye ne wele alhamdulilayi rabbil alamin lamɛnni kɛ ye tun y'a ye n'i ma n ko n bɛna bi ni ala ma basi o kɛra nin kɛra sɔrɔ dɔrɔn e tɔgɔ n balimakɛ ne tɔgɔ Abdulayi Jɔn Abdulayi Jɔn i fana ye ne wele ne ye wele kunun tiɲɛ don min kumana sisan awɔ fulakɛ min kumana sisan awɔ ne balima de don an bɛ bɔ dugu kelen mɛ an tɛ ɲɔgɔn kalama mɛ n y'a ye n y'a dɔn min b'a kɔfɛ n b'o fana dɔn ne kun t'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ na yan nɔ a ka ca ni san 2 ye ne bɛ fɛnkɛ n bɛ i ka laseli n b'a bɛɛ télécharger su fɛ n bɛ yɛlɛ sanfɛ u ko fa bɛ na n bɛ yɛlɛ sanfɛ n b'a télécharger n tɛ kuma mɔgɔ fɛ n b'a lamɛn n b'a sɛbɛn n bɛ taa n'a ye n b'a di n ka gɛrɛnadenw ma u k'a lamɛn n y'a di ma a y'a lamɛn k'a lamɛn n y'a fɔ a ye wa ne bɛ taa ala ka sira nɔfɛ n ko bi ne bɛ na yan a ko k'a fana bɛ na. Allahu Akbar. ɲininkali dɔw t'aw bolo wa? a ko dɔ bɛ yan. ayi an b'a se an b'a ka ɲininkali ta an bɛ Samake ka ɲininkali ta an bɛ ta dɔn ko e k'i bolo minɛ ka k'i jɔ ka seli ka seli kɛ k'a bi daga wagati daga kuma cayara hali surɔ jani y'i wele an tun bɛ de b'a lamɛn na o bɔn ne tɛ se ka faamuyali ne tɛ se k'u sɔsɔ parce que olu ka bi ka ko kira bolo tun b'a dimi u nana n'o histoire ye ne y'o bɔn ne tɛ se ka foyi f'o la parce que ne m'a ye ne m'a mɛn ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ de fana y'a mɛn bolo ko kira bolo ma ka dimi k'a y'a bolo minɛ o bɔn nin ka o ne tɛ se ka sɔsɔli kɛ n ko mɛ n bɛ na ɲinini kɛ n ye ɲinini kɛ n ye faamuyali kɛ n bɛ n'u la faamuya o de kama n ko bi surɔ n'i wele n ko bi n ko n'i nana n ko ma question fɔ aw ye aw ka jaabi di yan. e ka jaabi bɛ alikuranɛ sura 20 aya 22 i b'a aya 10 i b'a aya 9 ta ka taa bila aya 22 baro dɔ bɛ bɔ i ye a bɔra k'a fɔ i ye ala ko k'ale tɛ maloya ka sɔsɔ kɛ misali ye walasa e ka fɛn dɔ faamu a ko don min na an ye Musa wele kira Musa wele kuma ɲɔgɔnyali ni gundo ɲɔgɔnyali la turu sina ye tuwa kulu la an y'a wele an ye ladilikan mun f'a ye an k'a ma Musa i tigi de bɛ k'i wele i tigi Allahu i n'ale bɛna kuma ta ɲɔgɔn da o baara ni a tɛ se ka kɛ ka i ka samara to i sen na a aya 12 suratu Taha kuranɛ sura 20 aya 12 a ko samara bɔ i sen na o de kɔsɔn an bɛ to ka samaraw bɔ n'an bɛ ala kuma ɲɔgɔnya ala fɛ kuma ɲɔgɔnyali o de ye wagati ye wagati min i tɛ se ka kuma mɔgɔ wɛrɛ fɛ parce que i ni ala de bɛ kuma la donc Musa communication spirituelle Musa ni ala tun bɛ ɲɔgɔn bɔrɔ wagati min na a ko Musa pour que e ka da la i tigi de ye ne ye a ko n bɛna i ci ka taa Firawuna ma a ja tigɛra o la a ja tigɛlen a ko Musa mun de b'i bolo i tɛgɛ kɔnɔna na a ko bere de bɛ n bolo n tɛgɛ kɔnɔna na ko e ka bere de bɛ mun mago ɲɛ a ko ne bɛ to ka n ka bere de kɛ ka baganw ka nafakati fɛnw kari ka di u ma k'a bɛ n ka nafa wɛrɛ fana ɲɛ a ma o nafa wɛrɛ fɔ dɛ mɛ sa de don ni kungo kɔnɔfɛnw kɔ parce que ni sa ye a kun bɔ dɔrɔn i bɛ bere de kɛ k'a kunbɛn o n'a ɲɔgɔnna de ko Musa ko awɔ ko bon Musa
e be bere ni fili ka bɔ i tɛgɛ kɔnɔna na a ye bere ni fili a ye bere ni fili bere ni kɛra gorongo belebele a ko k'a b'i kɔ don a ko Musa i jɔ kana siran a ko sa ko cidenw tɛ siran ne ala yɔrɔ a b'o fɔ suratul kasasi kɔnɔ an ma se yen fɔlɔ mais a bɛɛ ye baro kelen de a ko Musa bere ni minɛ ko sa ni minɛ quoi n'i ye sa minɛ a bɛ yɛlɛma ka kɛ i ka bere ye a nɔ na a ye sa ni minɛ a kɛra bere ye a nɔ na a ko nin ye dalilu dɔ ye ko Musa a ko Musa ko ne bɛ min f'i ye ko a lamɛn mais Musa ja tigɛlen tora quoi Musa ja tigɛlen tora tuma min na a ko Musa e b'i bolo don i kama kɔrɔ bolo sɔɔri i kama kɔrɔ i k'i bolo kɛ k'i yɛrɛ balamini i k'i yɛrɛ seere n'a ye n'i ye bolo kɛ ten k'a kɛ ten a bɛ bɛn ni i disi de ye quoi i kɛri bɛ yɔrɔ min na dusukun bɛ yɔrɔ min na n'i y'a kɛ ten o de kosɔn denyɛrɛnin bɛɛ lajɛlen k'a to a ba kɔnɔbara kɔnɔ denyɛrɛnin a bolo b'a bolo ta dɔ wɛrɛ tɛ dɛ a bɛ ka sabati de ɲini quoi a tɛ se k'a kɛ ten n'a y'a kɛ ten a ja bɛ tigɛ hali n'i ye den bangera sisan n'i y'a bila tabali kan sisan a bɛ tila k'a bolo nati a disi la k'a minɛ a ko Musa ko nin de b'i sabati quoi Kurani sura 30 ani Kurani sura 28 suratul kasasi aya 32 ko Musa i b'i tɛgɛ kɛ k'i yɛrɛ seere n'a ye i tɛgɛ kɛ ka don i disi a fɔ cogo di kama i kama kɔrɔla la e k'i yɛrɛ seere quoi ko de bɛ i sabati wa a bɛ taa Kurani sura 2 suratul bakaratu aya 100 aya 38 ko e k'i jɔ ala ɲɛkɔrɔ ni majigi jɔli ye o de ye nin ye o de kosɔn tubabu n'i ye exode ta Tawrata kɔnɔna na exode chapitre 4 aya 6 7 a b'o baro kelen de di a ko Musa i b'i bolo don i kama kɔrɔ e k'i yɛrɛ seere n'a ye olu ye tuma min na o y'a dɔn o de ye majigi ye wa o de fana b'a to mɔgɔ bɛ sabati parce que denyɛrɛnin ja bɛ tigɛ de o de kosɔn a tɛ se k'a bolo tile il faut que a k'a bolo kɛ ka a yɛrɛ nati k'a yɛrɛ minɛ o jatigɛ balili walasa a ka sabati a ka ala ka kuma mɛn a ko Musa i b'i bolo don i kama kɔrɔ k'i yɛrɛ seere n'a ye i bɛ lamɛnni kɛ o la i b'i basigi a basigira quoi a y'a bolo kɛ k'a yɛrɛ seere dɔrɔn a y'a dusukun hali n'i ja tigɛra i dusukun bɛ kɛ giw n'i y'a minɛ k'a seere dɔrɔn a bɛ calmer ko wa walasa e ka basigi i ka n ka kuma nin mɛn e ni ne ka kuma ɲɔgɔnya e ka n ka kuma faamu ka ɲɛ i b'i bolo balamini i kama kɔrɔ k'i yɛrɛ seere n'a ye o ye misali de ye kɔrɔfɔ bɛ ka faamu wa donc a ko Mohamadu Lamini ko o de ye majigi ye Kurani sura 2 aya 100 aya 38 école tubabu ka école tubabu de nana ni école ye yan an b'a fɔ tan olu ka kalan kɔnɔna na o bɛ denmisɛnninw yamaru bonjour monsieur u b'u tɛgɛ croiser kunfɛ tɛ ko tɛ dɛ olu ye kitabu dɔn ka kun an ɲɛ ala ka ni ci k'a fɔ ko e bɛ i monsieur kunbɛn monsieur bonjour n'a y'i ta i tɛgɛ ma i t'a se fila hali ni monsieur y'i introduire i b'a kɛ ten o kuma ninnu bɛ ala ka kumaw de kɔnɔna na mais par contre an fɛ yan kitabutigi wɛrɛ bɛ yen u bɛ comme anw u bɛ Kurani u fana bɛ kuranɛ kan i n'a fɔ CCGT comité culturel de la génération des 3 testaments i tɛ se k'o fɔ cogoya si la f'i ka imam an ka Cheikh fo Cheikh Ima Jafar Watara fo yan fo Bobo Djilasso cɛbakɔrɔ nin an bɛ a n'a ka jamaatu fo ni olu bɛ seli u b'u bolo jigin u ko k'a dalilu bɛ Kurani sura 30 aya 30 e bɛ se k'o lajɛ a bɛ se ka kɛ i bɛ faamu dɔ sɔrɔ a kɔnɔna na ɲininkali wɛrɛ jumɛn bɛ yen donc voilà nɔn de tun ye kuma ɲini El Hadji Haidara nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Musa Kulibali Haidara i Haidara basi non o de don a y'o mun tɛmɛna ye jati maa mi yɛrɛ mais ni ne ye nin ka WhatsApp ta k'o lamɛn hali ne dulɔ min kɛ Allahu akbar la ilaha illallah la
kanda jɔn ye i bɛna don arijɛnɛ kɔnɔ siga foyi t'a la parce que i bɛ ka na dɔɔni dɔɔni ala bɛna nisini bila i la ka taa i bɛ nin bɛɛ bila taalen ye hali kana segin a la tɛmɛ n'a ye. ne n'ale de ko bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ a bɛ taa juma don ne bɛ n fara ka bɔ a b'a fɔ k'a bɛ na an bɛ n fara ka bɔ a la n ka dulɔ ye nin ye mais yanni n ka dulɔ min ni ye wajulu lamɛn dɔrɔn n bɛ saba n'ale tɛ n kɛrɛfɛ fana ne bɛ taa dɛ ne bɛ n kunna wari ni kanda taamasiyɛn siga foyi t'a la. ye modèle ka ne yɛrɛ ma croyant kɛ e ye mɔgɔkɔrɔba de ye i ka wajulu ka mɛn kuma hali bi hali suro taara dulɔ min sira manamana ko kɔ taara nɔfɛ mais état min na n k'a ma n ko vraiment ne tɛ se ka na ni état in na parce que walima mɛ an ka na bon ne de fana y'a décidé a ma fɛn kun la dɛ ne y'a décidé jati kɔni ne fana fɛn min ɲini ne kɔni bɛ dɔn ne bɛ dɔn de an bɛ dugawu k'i ye a ko nabi isa tuma min o y'a ɲininka a ko nabila isa ma a ye o ye ko ani mɔgɔlankolon de bɛ ɲɔgɔn bolo a ye nin mɛn dɛ wala jaabi o ko an ye o ye e ye o ye nabila isa e bɛ yaala dɔlɔ minɛnw ani manamanakan fɔlaw ani manamanako kɛlaw cɛ la o ye nin fɔ nabila isa ye tuma min na Matthieu kɔnɔna na a y'o jaabi Matthieu 11 9 de tɛ ni ma fili a ko ale nabila isa ale cikun yɛrɛ ko ka na ninnu de kɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ dɔlɔ min mɔgɔ minnu bɛ kojuguw kɛ ale ka na olu de kɔrɔ parce que munna dɔgɔtɔrɔ nafa tɛ dɔgɔtɔrɔ la dɔgɔtɔrɔ ma ci e ka mɔgɔ kɛnɛman furakɛ dɔgɔtɔrɔ ma ci mɔgɔ kɛnɛman ma dɔgɔtɔrɔ cira mɔgɔ de ma mɔgɔ mun man kɛnɛ a tɛ comme farisogo bana bɛ e la mais ni bana ni nege bana dɔ de bɛ e la verset 9 chapitre 9 verset 12 Matthieu ni dɔrɔn linjili kɔnɔ a chapitre 9 à verset 12 ala mɛ dɛ a ko uma ko ale nabila isa nala ka mɔgɔ banabatɔw de furakɛ bana nin tɛ farisogo bana ye bana ye ni na bana de ni o de bɛ fɛn nege an tun b'o baro de la ni fila de bɛ adamaden na ni senu ani ni mun bɛ mɔgɔ yamaru kojugukɛ la donc o ni mun bɛ mɔgɔ yamaru kojugukɛ la n'o y'i dominer o ye dusukunko ye donc o la a ko ale alahu k'a k'a dɔn k'a fɔ suratu yunusu aya 50 ani aya 7 a ko ale alahu ye nin kitabu nin jigi ko kitabu nin a jiginna adamaden bɛɛ de ye quoi ko a bɛ mɔgɔw furakɛ mais a bɛ yɔrɔ jumɛn furakɛ a bɛ dusukun de furakɛ n balimakɛ i sera i seyɔrɔ la dɔɔni i bɛ sin ka a bila fo e yɛrɛ bɛ nin ye fo n'i y'a ye mɔgɔ wɛrɛ buteli b'a bolo i bɛ sin ka yɛlɛ i b'a fɔ ko non nin fana bɛ se ka récupérer parce que ni ninnu tɛ mɔgɔ minnu ka kɛnɛ déjà e bɛna furakɛ yɔrɔ jumɛn donc o la nin y'i donnen i ka kɛnɛya kɔnɔna na ka taa dɔɔni Haidara an bɛ ɲɔgɔn bolo yan i bɛ wagati o wagati mun y'i diya i bɛ na yan i bɛ weleli kɛ an bɛ dugawu k'i ye i ka kow bɛɛ bɛ sabati n'a ye ala ja inshallah ala bɛ sɔn jɔn de tun bɛ ka kuma ɲini Adama ko hali ni heure sera k'ale bɛ a ka ɲininkali de naam ni wagati ka Adama Jara Saidu Adama Jara de parce que ne grand frère Fatou mais a muso bɛ so kɔnɔ ni muso balo bɛ don balo fɛn ni min ma bonya ka fara kan fɛn ma bɔ grand frère ka fɛn na muso tɛ faga ne yɛrɛ juguya kɛnɛkan ta ani kokan ta wa hali tuma se ka k'a fɛ donc ne tun bɛ fɛ sa ala yɛrɛ ye mun de fɔ o la sa ne tun mun de kɛ ala ko ima korona suratul fusilati kɔnɔna na alquran sura 41 aya 34 a k'i ma ko mun filɛ nin ye i kan k'o ɲuman de kɛ ka juguman ni ɲɔni n'a ye korona sura 41 suratul fusilati aya 34 a ko ni juguman bɛ e kan n'i ye a tigi dɔn ka ban karisa de bɛ ka ne juguya a kɛra kɛnɛ kan i b'a tigi dɔn ka ban a ko ni ala bɛ mun ɲini i fɛ a ko i bɛ ɲuman de kɛ ka to ka a bɛ ka mun ɲɛsin i ma juguman na
ibi nyuma de ke ka nyoni na ye innal hasanati ala mede yuzhibuna as-sayyi'at o muso mun be ke e kele ne ta kana saliya ibe alege fe mun kada ye walma fe mun kadi ayre de ye ibi to ka kaye wala mede malma ke korona de bika akoko tilka ayatul kitabil hakim aya o fleni ye kitabu kona afambe kodona korona sura bisa bani kele aya fla iba don pourquoi aye ni fo iyewa kele aka juguman bebe neutraliser abe fen wo fe mun ken ka nyesima abebe tien abolo kele flana ebi ka nyuma mun nyesi ama akoko enye bi muso ina de ni bi era jugu werete ela ebolo ka bode ko sini ko ni muso kele be ke inni istiriye ko ayebe aka ika ko na ya ye mo were bolo ka fo ka bi ka ko tien aba ta tien ka so ama isara ila bolo era ala de ta ye tien ibi bama muso ni ebe fe on fe mun don iseye mun ye ka ka ye nyumana anyesi amako iba ke ina fo ebe eklote aka kuma nuna inyete aka koketa nuna ako tale nyeko musoni ala medem balmake musoni be ke iniye ko ebe ke musoni niye ko afo chugo abi kanu ko anibi na ikanu ala bo o balamin aba yelama wa foka tafo yorola ni ebe yoro ni abora ika kodo kalama mukodo hal ni abeke imam kuti tien hal ni tien do ati jay aba tigi kele e place la o dombi na ko min kana ni itoro o toro alaba awuli ka bo ika ebe korna aya ni la pratique la wala wakati la ilaha illa allah la ilaha illa